선배찬호, сайн байцгаана уу? 다들 왜 뒤에 앉으셨어요? 예. 왜 다들 뒤에 앉으셨냐고? Яагаад бүгд хойгоор сууч? 좀 앞쪽으로 당겨 앉으시면 За 좋겠네. урагшаа сууя. 맨 뒤에 앉아 있는 사람이 앞으로 오면 되는데, 그죠? За хамгийн хойно байгаа урагшаа суухад болохоор шүү дээ, тийм ээ. 앞에 자리 많이 비었어요. За энэ урдуур хоосон суудлал их байна. 찬양대원들은 밑으로 내려가지 말고 바로 대강당으로 들어와요. Магтан дууны багхан доошоо бохоо шууд их танхим руу орж ирээрэй. 밑으로 왜 내려가지? 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 우리 주 하나님, Хайр нэгүслэр бэлхэн дөрөн ариун бидний эзэн бурхан байна. 죄와 사망의 권세 아래 살고 있던 우리들을 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 Гэм нүгэл өхлийн иргэшэл доор амьдарч байсан биднийг бурхан та өрөвдөн инэрч 예수님께서 우리 모든 죄를 담당하시고 우리 대신 십자가에 피 흘려 주심으로 우리를 구원해 주신 거 감사드립니다. Есүс бидний өмнөөс бүхий л гэм нүглийг мань өргөн бидний өмнөөс загалмай дээр цусаа орсгож өгснөөрөө аварж өгсөн талархаж байна. 우리를 구원해 주셔서 주님 몸된 교회 안에 심어 주시고 Биднийг аварж өгөн эзэн та өөрийн бий болох чуулгандаа суулгаж 주님 오실 때까지 교회 안에 믿음의 뿌리 내리고 신앙생활 할 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. эзнийг дахин ирэх өдрийг хүртэл чуулган дотор итгэлийн үнцээ гүн суулгаад амьдрч чадгаар удирдах байгаа талархаж байна. 올 한 해 우리가 하나님의 은혜 가운데 또 믿음을 지키고 신앙생활 할 수 있도록 붙잡아 주신 거 감사드립니다. Энэ нэг жилийн дотор бид бурхан таны нэгүсэл дотор итгэлээ сахиад итгэлээр амьдрахаар зууран барьж өгсөн талархаж байна. 구원받은 성도들 늘 주님이 함께 하시는 것을 기억하고 Аврагсан анхан дүүс үргэлж эзэн таныг хамт байгааг санан 또 우리도 하나님을 경외하며 더욱 주님 말씀을 순종하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. бид бурхан танаас эмэн эзэн таны үгэнд дуулууртын хандаад амьдрч чадгаар туслаарай. 올해 주님 보시기에 합당치 못하는 것들이 있다면 모두 버리고 또 새로운 마음과 각오로 새해를 시작할 수 있게 도와주시고 Энэ жил эзэн таны өмнө зохисгүй зүйлсүүд байсан бол бүгднгийн тайлан хаяад шин сэтгэл, шин дүр төрхөөр шийдвэртэйгээр амьдрч чадгаар туслаарай. 우리 형제 자매들 더욱 더 마음 정하고 힘있게 신앙생활 할 수 있도록 영육간에 은혜 더해 주옵소서. Манай анхан дүүс улам илүү сэтгэлдээ шийдээд хүчтэйгээр итгэлээр амьдрч чадгаар сүнс махбодд хэрэгтэй нэгүслээ дүүргэж өгнө. 고난과 시험과 병 중에 있는 성도들에게도 합당한 위로와 은혜를 허락해 주시고 Зовлон сорил өвчин дунд байгаа анхан дүүс та тохирсон тайтгарл нэгүслийг зөвшөөрч 하나님의 은혜 가운데 믿음을 지키며 다시 오시는 주님 앞에 부끄럽지 않은 모습으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. бурхан таны нэгүсэл дотор итгэлээ сахин дахин ирэх эзэн таны өмнө ичих зүйлгүй амьдрч чадгаар туслаарай. 오늘 주님의 말씀을 통해 우리가 마땅히 깨달아야 될 주의 교훈을 마음에 새길 수 있게 도와주옵소서. Өнөөдөр эзэн таны үгээр дамжуулан бид бүхний зайлшгүй сэтгэлдээ ухаарах тэр сургамжийг сэтгэлдээ сийж чадхад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬양대는 찬양대 마치고 밑으로 내려가지 말고 바로 자리에 앉으시기 바랍니다. Магтан дууны багийнхан магтан дуугаа дуулаад дуусах юм бол доошоо буухгүй шууд суудалтаа сууж агаарай. 아직도 안 올라온 찬양대원이 있네 보니까. Одоо ч гэсэн орж ирээгүй магтан дууны гишүүн байна. 마태복음 2장을 보겠습니다. Матай 2-оос харъя. 마태복음 2장 Матай 2 1086 дугаар хуудас 1절부터 1-ээс 12절까지 12 хүртэл 마태복음 1086 2장 1절부터 12절 Матай 2-ын 1-ээс 12 1086 дугаар хуудас 찾으셨죠? олсноо. 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Херод хааны өдрүүдэд Юдэн Бэтлехэм хотноо Есүсийг төрсний дараа дорн зүгээс мэргэд Иерусалимд хурч ирээд саяхан мэндэлсэн юдэчүүдийн хаан байна
бид зүүнтээд түүний одыг хараад түүнд мөргөхөөр ирлээ гэжээ. Херод хаан болон Иерусалим даяар үүнийг сонсоод түгшиж гин. Херод бүх ахлагч тахилч болон ард олны дундах хуулийн багш нарыг цуглуулад Христ хаан төрөх ёстойг лавлжээ. Тэд түүнд Юдэм Бэтлехемд учир нь иш үзүүлэгчдийн бичснээр Юда нутгийн Бэтлехем ээ. Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхонч дорд бус ард түмэн минь болох Израилийг хариулах удирдагч чамаас гарах болно гэсэн гэж хариулав. Херод мэрэгдий нууцаар дуудаж од үзэгдсэн цагийг тэднээс лавлан асуужээ. Тэр тэднийг Бэтлехем рүү явуулж, "Яв, тэр хүүхдийг сайтар хай. Олмогцоо надад мэдэгдэх тун. Би бас очиж түүнд мөргөн" гэлээ. Тэд хааны айлтгуурыг сонсоод замдаа гарав. Үзэх тун тэгтэл зүүнтээд тэдний харсан од өмнө нь явсаар хүүхдийн байсан газар хүрээд тогтжээ. Тэд одыг хараад үлэмж баяр хөөрөөр бэлхав. Тэгээд гэрт орж их Мариагийнхаа хамт буй хүүхдийг хараад сүгдэн түүнд мөргөж Эрдэнсийн хайрцгаа нээгээд алт гүгэл мэрийг бэлэг болгон өргөв. Херод дээр буцаж бүү оч гэж зүүдэнд нь бурхан анхааруулсанд тэд өөр замаар нутгийн зүг одлоо. 그 뒤에 문 좀 닫아 주실래요? 대강당문. хойдлын хаалга хаачгүй. 꼬마애는 나가라. За тэр жоох хүүхэд гараарай. 아, Хүүхдээ гараарай. 찬양 연습을 뒤에서 하고 있는 것 같은데. Магтан дуугаа бэлдээд ах шиг юм те. 유치반 찬양 연습을 뒤에서 하고 있다고. Одоо бэлтгэл анги хойно өглөөнд магтан дуугаа бэлдээд ах шиг байна. 오늘은 마태복음 2장을 본문으로 өнөөдөр Матай 2 дугаар бүлгийн үндсэн үг болгон 초림하신 예수님을 맞이한 사람들이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. эхэлж ирсэн Есүсийг угтан авсан хүмүүс гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 성경에는 예수님께서 헤롯 왕 때에 Библиэлд Есүс Херод хааны үед 유다 지파에 속한 베들레헴에서 태어나셨다고 기록되어 있습니다. Юда ууг Тариатай Бэтлехемд мэндэлсэн гэж бичигдсэн. 자, 그런데 예수님께서 태어나신 것도 사실이고 Тэгээ Есүс мэндэлсэн ч үнэн. 또 예수님께서 태어나신 곳도 정확하게 예언되어 있긴 한데 Мөн Есүсийн мэндэлсэн газар тодорхой зөвгнөгдсөн байна. 예수님이 태어나신 정확한 날짜는 Тэгээ Есүсийн 기록되어 있지 мэндэлсэн 않죠? тодорхой өдөр нь бичигдээгүй байна. 그 이유는 이제 하나님께서 숨기셨기 때문입니다. Тэр шалтгаан нь бурхан нуусан учраас. 자, 하나님께서 Бурхан 예수님 초림하신 날짜를 숨기신 이유는 무슨 의미가 있을까요? Есүсийн эхэлж ирсэн өдрийг нь нуусан шалтгаан нь ямар шалтгаан байгаа вэ? 예수님 제자들이 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때에 Шавнар нь Есүсэд энэ газар дахин ирэх үед 어떠한 징조가 있을 것인가를 물어봤죠. ямар шинж тэмдэг байх вэ гэж асуусан. 예수님께서 자세하게 대답을 해주셨습니다. Эзэн нэг бүрчлэн хариулсан. 그런데 그때도 예수님이 이 땅에 다시 오실 정확한 날짜는 알려주지 않았죠. Тэр үед Есүс газар дээр дахин ирэх тодорхой өдрөө хэлж өгөөгүй. 몰라서 안 알려주셨을까요? Мэдээгүй хэлээгүй юу? 그건 아니죠, 그죠? Тийм биш шүү дээ. 예수님께서 일부러 알려주시지 않은 겁니다. Есүс албаар хэлж өгөөгүй. 자, 그런데 Гэхдээ 예수님이 초림하실 때도 그리고 재림하실 때도 분명한 징조는 보여주셨어요. Есүс эхэн ирэх үедчдэр дахин ирэх үедчдэр тодорхой шинж тэмдгийг харуулсан. 오늘 본문에 보면 Өнөөдөр үндсэн үгэн дээр 동방 박사들이 예수님의 탄생을 알리는 별을 보고 예루살렘까지 찾아온 것을 알 수 있잖아요. Дорны мэргэд Есүсийг мэндэлснийг төрүүлдэг одыг хараад Иерусалим руу ирснийг харж болохоор байна. 그와 같이 온때 예수님 재림하실 때도 Есүс дахин ирэх үед 이 세상에 주님 다시 오실 때가 됐다는 것을 알려주는 분명한 징조들이 나타날 것이라고 말씀하셨죠. энэ дэлхийд Есүс дахин ирэх болно гэдгийг тодорхой харуулж байгаа шинэ нэмгүүд үзэгдэнэ гэж хэлсэн. 자, 그런데요, Гэхдээ 이상한 것은 хачирхалтай 예수님 초림하실 때나 예수님 재림하실 때나 Есүс эхэн ирэх үеч бай, дахин ирэх үеч бай. 예수님을 맞이하는 사람들은 아주 적다는 거예요. Есүсийг угтан авч байгаа хүмүүс маш цөөхөн байна. 많지 않다는 거죠. Их биш гэсэн. 본문에 보면 Үндсэн үгнээс харуул 동방 박사들이 예수님의 탄생을 알리는 별을 보고 예루살렘 왕궁으로 찾아왔을 때에 Дорны мэргэд Есүсийн мэндэлснийг төрүүлдэг тэр одыг хараад энэ Иерусалимд хайж ирэх үед 왕궁 안에는 큰 소동이 일어났죠.
хааны ордонд маш том үүмэн болсон. 당연한 일이죠, 그죠? ойлгомжтой юм. 지금 헤롯이 왕이 돼서 다스리고 있는데 Одоо Херод хаан болоод захирч байна. 아니 다른 왕이 태어났다고 하니까 Гэтэл өөр хаан мэдлээ гэж байгаа 지금 учраас 난리가 난 겁니다, 그죠? бөө юм болно шүү дээ, тийм ээ? 이해되시죠? ойлгож байгаа үстэй? 그래서 헤롯 왕이요 Тэгээ Херод хаан 유대 종교가들을 부르잖아요. Юудын шашны зүтгэлнүүдийг дууддаг. 대제사장과 서기관들을 불러서 메시아 그리스도가 어디서 태어날 것이냐를 물어봅니다. Ахлах тахилж хуулийн багш нарыг дуудаад Христ Месиа хаан мэдлэх талаар асуудаг. 유대 종교가들은 구약 성경의 예언을 정확하게 알고 있었습니다. Юудын шашны зүтгэлнүүд хуучин гэрээний зөвнөлийг сайн мэдэж байсан. 유대 베들레헴 땅입니다. Юудын Бэтлехемдээ 라고 정확하게 알려줍니다. гэж тодорхой хэлж өгдөг. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 놀라운 사실은 Гэтэл гайхалтай нь 멀리 동방에서 별을 보고 온 동방 박사들은 예수님을 결국 만났는데 дорн зүгээс ирсэн мэргэд тэр одыг хараад Есүстэй уулзахаар ирсэн. 가까이 있던 Гэтэл ойр байсан. 유대 종교가들은 예수님을 만나러 가지 않았다는 거예요. Юудын шашны зүтгэлнүүд Есүстэй уулзахаар очиагүй. 그죠? Тийм биз дээ. 이상하지 않아요? Сонин биш ээ нөө. 동방 박사들은 멀리서 왔는데 Энэ дорны мэргэд чинь маш холоос 그럼 ирсэн. 가까이 있는 이 유대 종교가들은 예수님 만나러 가지도 않았어. Ойроо юудын шашны зүтгэлнүүд Есүстэй уулзах гэхгүй байна. 다시 말씀드리지만 Дахиад хэлье. 예수님 초림하실 때나 재림하실 때나 예수님을 맞이할 수 있는 사람들은 아주 적다는 거예요. Есүс ихэн ирэх үеч бай, дахин ирэх үеч бай. Есүсийг ухтан авч байгаа хүмүүс маш цөөхөн байна. 예수님도 마지막 심판 때에 Есүс төгсгөлийн шүүлтийн үед 하나님의 나라에 들어가 있는 무리는 아주 적은 무리라고 말씀했잖아요. Бурхны хаанчлал руу орох хүмүүс маш цөөхөн байгаа гэж хэлсэн. 이 동방 박사들이 Энэ дорны мэргэд 예수님의 탄생을 알려주는 별을 보고 와서 결국 예수님 만났죠. Есүсийн мэндэлсэн одыг хараад эцэстээ Есүстэй уулзсан. 그리고 자신들의 구주가 태어나신 것을 보고 기뻐하면서 돌아갔어요. Тэгэд өөрсдийнх нь аврагч эзэн мэндэлснийг хараад баярлан буцаад явсан. 우리 시대에 많은 사람들이 성탄절을 기념하고 있습니다. Өнөө цагт маш олон хүмүүс Христ мэндэлсэн өдрийн баяр гэж тэмдэглэдэг. 그런데 성탄절의 정확한 의미도 모르고 Тэгээ Христийн мэндэлсэн өдрийн тодорхой утга учирыг мэдэхгүй. 그들의 기쁨 속에는 예수 그리스도가 계시지 않아요. Тэдний баяр хөөр донд Есүс Христ байхгүй. 우리 시대의 성탄절에는요 Өнөө цагт Христ мэндэлсэн өдөр 예수님 대신에 산타 할아버지가 있어요. яа Есүсийн оронд Санта өвөө байгаа. 그죠? Тийм үстэй. 하나님께서 독생자 예수님을 통해서 주시고자 하는 구원의 선물, 영생의 선물 대신에 Бурхны цорын ганц хүүгээрээ дамжуулан өгч байгаа тэр авралын мөнх амийн бэлгийн оронд 산타 할아버지가 주는 사탕, 과자, 초콜릿이 그 자리를 대신하고 있어요. Санта өвгийн өгч байгаа бэлэг болох тэр чихэр шоколад бичэн оролж байна. 그죠? Тийм биз дээ. 참 사람들 이상하죠, 그죠? Хүмүүс их сонирн байгаа зү. 구원받은 성도라면 Аврагсан итгэгч бол 성탄절의 정확한 의미가 무엇인지를 알고 있어야 되겠고 Христ мэндэлсэн өдрийн тодорхой утга учир юу вэ гэдгийг мэдэх 예수님 хэрэгтэй. 이 땅에 탄생하신 것이 나의 구원과 나의 신앙생활에 어떤 의미가 있는지를 좀 알고 있어야 되겠죠. Есүс энэ газарт мэндэлсэн миний аврал, миний итгэлийн амьдралд ямар учиртай вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 오늘 초림하신 예수님을 맞이한 사람들이라는 제목으로 말씀을 공부하면서 Өнөөдөр эхэлж ирсэн Есүсийг угтан авсан хүмүүс гэсэн сэдвээр сурангаа 특별히 예수님의 재림이 가까운 시대에 살고 있는 성도들이 онцгойлон Есүсийн дахин ирэл ойрхон үед амьдарч байгаа итгэгчид 어떠한 마음과 모습으로 신앙을 생활해야 될지를 함께 교훈을 나눠보겠습니다. ямар сэтгэл дүр төрхөөр итгэлээр амьдрах ёстойг хамтдаа сургамж авъя. 세 가지를 좀 말씀을 드려볼게요. Гурван зүйлийн талаар хэлье. 첫 번째, Эхнийх нь 예수님은 구약 성경에 약속대로 오셨다는 것. Есүс хуучин гэрээний амлалтын дагуу ирсэн. 그리고 두 번째는 Хоёрт нь 동방 박사들을 예수님께로 인도한 별이 무엇을 뜻하는지. дорны мэрэгдийг дорны мэрэгдийг Есүсөө хөтлж байгаа од юуг илтгэж байгааг. 동방 박사들을 예수님께로 인도한 별이 무엇을 뜻하는지. Дорны мэрэгдийг Есүс рүү хөтлж байгаа од юуг илэрхийлж байгааг. 그리고 예수님께 경배하러 찾아온 동방 박사들의 모습을 통해서 교훈을 좀 나눠보겠습니다. Есүс мөрөхөөр хайж ирсэн дорны мэрэгдээр дамжуулан сургамжийг хамтдаа хуваалцъя. 먼저요. Эхлээд 예수님이 구약 성경에 약속대로 오셨다는 걸 우리가 좀 알아야 되겠어요. Есүс хуучин гэрээний амлалтын дагуу ирсэн гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. 예수님의 탄생에 대한 약속은 Есүсийн төрөлтийн талаарх амлалт 인간 역사를 이제 거슬러서 어디까지 가냐면은 хүндрэлтний түүхийг сөрөн хаалт хүчрэл явж ийн гэхээр 에덴 동산까지 갑니다. Эден цэцэрлэг хүртэл очиж байна. 에덴 동산에 살던 아담 하와가 Эден цэцэрлэгт амьдарч исэн Адам юу? 뱀 속에 역사했던 사단 거짓말의
사단 마귀 거짓말에 속아서 선악과를 따먹고 죄를 지었잖아요. Могоон дотор ажилласан сатан диаволын худал үгийг сонсоод сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс авч идэг гим хийсэн. 아담의 범죄 때문에 Адамын гимээс болж 아담과 아담에게 속한 모든 것들이 이 사단 마귀에게로 넘어갔어요. Адам болон Адам тариатай бүх зүйл сатан диавол руу шилжсэн. 죄를 지은 아담 하와는 결국 에덴 동산에서 쫓겨났죠. Гим хийсэн Адам яа эцэстээ эдийн цэцэрлэгээс 자, хөөгдсөн. 그런데 하나님은 Гэхдээ бурхан 아담 하와에게 구원자를 보내주실 것을 약속하셨어요. Адам яваад аврагчийг илгээнэ гэж амласан. 마태복음 2장을 잡아두시고요. Матай 2 дугаар бүлээ хавчуулаад 창세기 Эхлэл 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 창세기 3장 Эхлэл 3 15절입니다. 15 дугаар ишлэл байна. 창세기 3장 15절 Эхлэл 3-ын 15. 읽어봅시다. За 15-ыг уншъя. Би тэр эмэгтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмэгтэйн үрийн хооронд дайсагнал үүсгэн. Тэр үр толгойг чинь бяцаж түүний өсгийг чи нэцлэн гээд. 자, 이 말씀에는 여자가 나오고 여자의 후손도 나오죠. Энэ дээр эмэгтэй гэж гарч байна, эмэгтэйн үр удам гэж гарч байна. 그죠? Тийм багаз. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 Би чамайг эмэгтэйтэй өстөн 너의 болгоно. 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 Чиний үр удамч бас эмэгтэйн үр удамтай өстөн болно. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라. Тэр эмэгтэйн үр толгойг чинь бяцалж чи түүний өсгийг нэцлэх болно. 여자는 누구를 뜻하고 여자의 후손은 누구를 뜻하느냐 Эмэгтэй нь хэнийг хэлээд эмэгтэйн үр удам нь хэнийг хэлж байгаа вэ? 물어볼까요? Асууя. 여자는 누구를 뜻하죠? Энэ эмэгтэй гэж байгаа нь хэнийг хэлж байгаа вэ? 하와랑 마귀랑 싸워요. 에? Одоо Ева бузар сүнс хоорондоо 근데 тэмцэлтэй. 하와가 무슨 힘이 있다고 사단하고 싸우지? Ева ямар хүчтэйгээ сатантай тэмцэх үү? 하와가 아니고요. Энэ Ева биш ээ. 여기서 말하는 여자는 Энэ дээр хэлж байгаа эмэгтэй гэдэг нь 이스라엘 말하는 이스라엘. Израилийг хэлж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그리고 여자의 후손은 Тэгээ эмэгтэйн үр гэдэг нь 누구를 말하죠? хэнийг хэлж байгаа вэ? 마리아의 처녀 마리아를 통해서 성령으로 잉태되신 예수님 말하는 거예요. Онгон бүсгүй Мариагаар ариун сүнсээр бүрэлдсэн Есүсийг хэлж байна. 자, 먼저 여자가 이스라엘 뜻한다는 걸 잠깐 좀 공부를 해보죠. Тэгэхэд энэ эмэгтэй Израилийг хэлж байгаа гэдгийг товчхон сурья. 요한계시록 12장 Илчлэл 12. 요한계시록 12장 Илчлэл 12. 1절부터 1-ээс 5절이에요. 5 дугаар ишлэл байна. 1402 дугаар хуудас. 요한계시록 12장 Илчлэл 12. 1절부터 1-ээс 5절 5 дугаар ишлэл. 읽어봅시다. Уншия. Тэнгэрт нэгэн үлэмжийн тэмдэг үзэгдэв. Нарыг өмсөн хөл дороо сар тэргүүн дээрээ 12 одны титэмтэй нэгэн эмэгтэй хевлидээ үртэй байсан бөгөөд төрхөөр өвдөж шаналсандаа хашгирлаа. Тэнгэрт өөр тэмдэг үзэгдэв. Харагтун 7 толгойтой 10 эвэртэй асар том улаан луу байна. Толгойнууд дээр нь титэм 7 титэм байх аж. Түүний сүүл нь Тэнгэрийн оддын 3/1-ийг шанхуурдаж газар дээр унгав. Луу мөнөөх эмэгтэйг төрмөгц хүүхдийг нь залгихаар төрөх гэж буй эмэгтэйн өмнө зогслоо. Тэр эмэгтэй бүх үндэснийг төмөр таягаар захирах эрэгтэй хүүхэд төрүүлв. Хүүг бурханд түүний сентийн өөд аваачлаа. 여기 보면은 해를 입고 발 아래는 달이 있고 За эндээс харах юм бол нарыг өмсөн хөл доороо сартай. 머리에는 12별의 면류관을 쓴 여자가 나오잖아요. тэрүүн дээр 12 титэм зүйлсэн нэгэн эмэгтэй гарч байна. 이 여자는 이스라엘 말하는 거예요. Энэ эмэгтэй нь Израилийг хэлж байгаа. 아시겠어요? Ойлгосноо? 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 중요한 몇 가지 목적이 있죠. Бурхан Израиль үндэснийг сонгосон хэдэн чухал зорилго байгаа. 우리 많이 들어서 알고 있죠, 그죠? Бид нар олон сонсч байгаа учраас мэдж байгаа. 온 세상 사람들에게 살아계신 하나님을 증거하기 위해서 Энэ дэлхийн бүх хүмүүст амьд оршдог Бурханыг гэрчлэхийн тулд 또 мөн 하나님 말씀인 성경을 기록하고 온 세상에 전파하기 위해서 Бурханы үг болох Библийг бичээд бүх дэлхийд тунхаглахын тулд 또 мөн 예수님이 이 땅에 오실 모체로서 Есүс энэ газарт ирэх үндэс болж 모체 үндэс 예수님이 이 땅에 오실 통로로서 Есүс энэ газарт ирэх сувг болж 그리고 тэгээд 이방인들에게
교훈과 경고를 주기 위해서, харийнханд анхааруулга, сануулга өгөхийн 또 тулд мөн 인류 역사의 시간표로서 хүн төрөлхтний цагийн хуваар болж 다양한 중요한 목적으로 이스라엘 민족을 선택하셨는데, олон төрлийн чухал зорилгын үднээс Израиль үндэстнийг 이스라엘 сонгосон. 민족을 선택하신 목적 중에 하나가 뭐라고요? Израиль үндэстнийг сонгосон зорилгоудын нэг нь юу гэнэ? 예수님이 땅에 보내주실 통로로서 선택했다는 거예요. Есүсийг энэ газарт илгээх сувг болгон сонгосон. 그래서 애를 낳기 위해서 막 아파서 부르짖고 있는 이 여자가 누굴 말하냐면은 Тиймээс хүүхэл төрүүлэхийн тулд өвдөж шаналсандаа хашгирч байгаа энэ эмэгтэй хэнийг хэлж байна гэхээр 하와를 뜻하는 것도 아니고 Еваг хэлж байгаа юм биш ээ. 마리아를 뜻하는 것도 아니고 Мариаг ч хэлж байгаа юм биш. 누구 뜻한다? Хэнийг хэлж байна гинөө? 이스라엘 뜻한다고. 이스라엘. Израилийг хэлж байна. 자, 그리고 이 여자가 낳은 아들은 바로 예수님을 뜻하죠. Тэгээд энэ эмэгтэй төрүүлсэн хүүхэд нь Есүсийг хэлж 근데 байгаа. 용이 여자가 낳은 아이를 삼키려고 했다고 돼 있는데, Тэгээд энэ дээр луу эмэгтэй төрүүлсэн хүүг залхих гэж оролцсон гэж байна. 이 사단 마귀는 예수님께서 이스라엘 통해서 오실 것을 알고 있었잖아요. Сатанд явал Есүсийг Израилаар дамжуулан нэр нэгдгийг мэдэж байсан. 그래서 여러 번 예수님 땅에 오시지 못하기 위해서 이스라엘 민족을 아예 진멸하려고 여러 번 시도했다는 거예요. Тэгээд олонтоо Есүсийг энэ газарт ирүүлэхийн тулд Израиль үндэснийг сүрүүлэхийн тулд оролдож байсан. 결국은 예수님 오셨죠, 그죠? Эцэстээ Есүс ирсэн. 오늘 마태복음 2장 본문에도 보면 Өнөөдрийн Матай 2 дугаар бүлгээс харвал 이 헤롯 왕이요, Херод хаан 예수님 죽이려고 어떻게 했어요? Есүсийг алахын тулд яасан бэ? 군대를 베들레헴에 보내서 2살 밑에 남자아이들 싹 다 죽여버렸잖아요. Цэргүүдээ Бэтлехэм рүү явуулаад 2 наснаас доошо хүүхдүүдийг бүгднийг алах гэсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 자, 그런데 Гэхдээ 하나님은 사단 마귀의 방해에도 불구하고 Бурхан Сатанд явуулын саад тодгор байхад хүртэл 예수님을 이 땅에 보내주셨고 Есүсийг энэ газар руу илгээсэн. 예수님을 통해 영원한 속죄를 이루어 주셨죠. Есүсээр дамжуулан мөнхийн зорилтыг 그리고 이 гүйцэлдүүлсэн. 말씀에 보면 Энэ үгнээс 이 харах 아이가 하나님 보좌 앞으로 올라갔다고 되어 있잖아요. энэ хүүхэд Бурханы сэнтийн өөд аваачлаа гэж байна. 죽으시고 부활하신 예수님께서 하늘로 다시 승천하셨고 Үхээ дахин амьсан Есүс тэнгэр рүү дахин одсон. 지금 하나님 보좌 우편에 앉아 계시다. Одоо Бурханы сэнтийн баруун талд заларч байна. 그리고 5절에 보면 5 дугаар ишлэгийг харвал 철장으로 만국을 다스릴 남자라고 되어 있잖아요. төмөр таягаар бүх үндэснийг захирах эрхтэй хүүхэд гэж 이 байна. 말씀은 예수님 다시 오실 때에 Энэ үг нь Есүс дахин ирэх үед 온 세상을 심판하시고 다스릴 왕으로 오신다, 그런 뜻이에요. бүх дэлхийг шүүд захирах хаанаар ирнэ гэдгийг хэлж байна. 이렇게 성경에는 Энэхүү Библи 예수님의 초림과 재림에 대한 약속이 기록이 되어 있어요. Есүсийн ихэн ирэл дахин ирлийн талаар хамлалт бичигдсэн. 초림에 대한 약속은 350가지 정도가 되고요. Эхэлж ирсэн талаарх амлалт нь 350 орчим байгаа. 재림에 대한 약속은 1520번이나 기록이 되어 있어요. Дахин ирэх талаар амлалт нь 1520 удаа байгаа. 그러니까 예수님의 초림이 성경대로 되었다면 Тэгэхээр Есүсийн ихэн ирэл Библийн дагуу болсон бол 예수님의 재림도 반드시 성경대로 된다는 걸 알 수가 있죠. Есүсийн дахин ирэл ч гэсэн гарцаагүй Библийн дагуу болно гэдгийг мэдэж болохоор байна. 다시 창세기 3장으로 가보겠습니다. Дахин Эхлэл 3 руу очие. 3장 15절. 3-ын 15. 삼장 15절. 3-ын 15. 다시 한번 읽어볼게요. За 15-ыг дахиад уншийе. Би тэр эмэгтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмэгтэйн үрийн хооронд дайсагнал үүсгэн. Тэр үр толгойг чинь бяцалж түүний өсгийг чи нэцлэн гээд. 자, 여기 보면요. Эндээс харвал 하나님이 이렇게 말씀했잖아요. Бурхан ингэж хэлж байна. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. Эмэгтэйн үр толгойг чинь бяцалж. 그죠? Тийм багаз. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라. Түүний өсгийг чи нэцэлнэ. 앞에서 말씀드린 대로 여자의 후손은 예수님 뜻한다고 말씀드렸어요. Түрүүн хэлсэнчлэн эмэгтэйн үр гэдэг нь Есүсийг хэлж байгаа гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 이 말씀의 뜻은 무슨 뜻이죠? Тэгвэл энэ үгийн утга нь юу гэсэн үг вэ? 사단 마귀가 예수님의 발꿈치를 상하게 한다. Сатанд явал Есүсийн өсгийг бяцалнаа 그리고 гэж. 예수님은 Тэгээ Есүс 사단 마귀의 머리를 권세를 깨뜨린다, 그런 뜻이죠. Сатанд явалын толгой эрх мэдлийг буталж хагална гэсэн үг. 그게 실제로 이루어졌죠. Тэр нь бодитоор биелсэн. 시편 Дуулал 41장을 보겠습니다. 41-ээс харъя. 시편 41장 Дуулал 41 9절. 9-р эшлэл. 시편 41장 9절. Дуулал 41-ийн 9 байна. 639-р удаас 읽어볼까요? уншия. Миний итгэдэг дотны найз миний талхыг идэж байсан нэгэн нь миний эсрэг өсгийгөө өргөв.
예수님이 초림하시기 1000년 전에 다윗이 살았죠. Есүс эхэлж ирэхээс 1000 жилийн өмнө Давид амьдарч байсан. 다윗이 성령의 감동으로 이제 이 말씀 기록했는데 Давид ариун сүнсний хөтлөөр энэ үгийг 뭐라고 돼 бичсэн. 있냐면은 Юу гэж нэхэр 나의 떡을 먹던 가까운 친구도 나를 대적하여 발꿈치를 들었다고 돼 있어요. миний итгэдэг дотны найз, миний талхыг идэж байсан нэг нь миний эсрэг өсгийгөө өргөв гэж байна. 내 떡을 먹는 나의 가까운 친구는 누굴 말하냐면은 миний талхыг идэж дотны найз гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа нэхэр 예수님의 12 제자 중에 한 사람이었던 가룟 유다를 말하는 거예요. Есүсийн 12 шавийн нэг байсан Искариотын Юдасыг хэлж байна. 발을 들었다는 것은 배반했다, 배신했다 그런 뜻이에요. өсгийгөө өргөсөн гэдэг нь урвсан, тэрсэлсэн гэсэн үг. 예수님께서 제자들과 십자가를 앞에 두고 제자들과 마지막 저녁 식사를 하실 때에 Есүс загалмайн өхлийн өмнө шавнартайгаа сүүлчийн оройн зоог барих үед 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀했거든요. Есүс шавнартаа ингэж хэлсэн. 너희 중 한 사람이 나를 팔리라. Та нарын дундаас нэг нь намайг худалдах болно. 구약 성경의 예언대로 Хуучин гэрээний амлалтын дагуу 이 사단 마귀가 가룟 유다의 마음속에 예수님을 팔 생각을 넣었어요. Искариотын Юдас сэтгэд энэ сатанд явбал Есүсийг худлах бодлыг оруулж гисэн. 사단 마귀가 가룟 유다의 마음속에 예수님을 팔 생각을 넣었어요. Сатанд явбал Искариотын Юдасын сэтгэд Есүсийг худлах бодлыг оруулж гисэн. 그래서 Тэгээд 가룟 유다가 예수님을 은 30에 팔아버렸잖아요. Искариотын Юдас Есүсийг 30 мөнгөн зоосоор худалдсан. 요한복음 요한? 13장 보겠습니다. 13-аас харъя. 요한복음 13장 Иохан 13, 10절 11절 10-11 байна. 10절 11절 한번 읽어보죠. За 1217 дугаар удас 13-ийн 10-11-ийг уншия. Есүс усанд орсон хүн хөлөөсөө бусдыг угаах хэрэггүй. Тэгээд чи бүхэлдээ цэвэр байна. Та нар цэвэр байна. Гэхдээ бүгдээрээ биш шүү гэлээ. Есүс өөрийг нь барьж өгөх нэгнийг мэдэж байсан тул та нар бүгдээрээ цэвэр биш шүү гэж айлтжээ. 18절도 읽겠습니다. 18-ыг бас уншия. Би та нарын бүгдийн чинь тухай яриагүй. Сонгосон хүмүүсээ би мэднэ. Харин энэ нь миний талхыг идэж байсан нэг нь миний эсрэг өсгийгөө өргөв гэсэн бичвэр биелэгдэхийн тулд юм. 예수님은 가룟 유다가 예수님 팔 거를 알고 계셨죠. Есүс Искариотын Юдас Есүсийг худлан гэдгийг мэдэж 그래서 байсан. 여러 번 가룟 유다에게 미리 말씀했어요. Тиймээс олон удаа Искариотын Юдас урьдчилан хэлж байсан. 돌이킬 수 있는 기회를 주시기 위해서. эргэх боломжийг өгөхийн тулд. 그런데 그는 끝까지 회개하지 않았고 Гэтэл тэрээр эцэг хүртэл гимшээгүй. 결국 욕심 때문에 은 30을 받고 예수님을 팔아버립니다. Эцэстээ шунлаас олж 30 мөнгөн зоос аваад Есүсийг худалдсан. 그래서 구약 성경의 예언이 이제 이루어지게 된 거죠. Тиймээс хуучин гэрээний зөвнөл биелж байна. 그런데 예수님은 이 일을 통해서 Гэтэ Есүс энэ ажлаар дамжуулан 십자가에서 영원한 속죄를 이루어 주셨고 загалмай дээр мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 또 십자가에서 사단 마귀의 머리를 깨뜨려 주셨죠. 그죠? Мөн загалмай дээр сатанд явуулын толгойг бяцалсан байна. 그래서 우리를 구원하신 그 영원한 속죄를 이루어 주신 거예요. Тиймээс биднийг аврах мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 히브리서 2장입니다. Еврей 2, 히브리서 2장 Еврей 2 14절 15절 14 15 байна. 2장 14절 15절 1359-ээс 2-ын 14 15 페이지 다시 읽어줘요. 1359 дэх удас. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Тэнхүү хүүхдүүд нь мах цусны тасархай болов. Түүнчлэн тэр өөрөө бас тасархай болсон. Ингэснээр тэр үхлийн хүчийг баригч буюу диаволыг үхлээрээ хүчингүй болгоод бүх насаараа үхлийн айдас боочлогдож байсан бүгдийг чөлөөлөх юм. 자, 이 말씀은 Энэ үг 예수님께서 왜 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔야만 했는가 그 이유를 알려주고 있죠. Есүс яагаад хүний биеэр энэ газарт ирэх ёстой байсан шалтгааныг хэлж байна. 사람을 사랑하시는 하나님께서 Хүнийг хайрладаг бурхан 우리 죄를 대속하기 위해서 구원자를 보내주실 것을 처음부터 약속했잖아요. бидний гмийг золихын тулд аврагчийг илгээнэ гэж анханасаа амласан. 예수님은 그 약속을 이루어 주시기 위해서 육신을 입고 이 땅에 오셨죠. Есүс энэ амлалтыг биелүүлэхийн тулд мах өдөр энэ дэлхийд ирсэн. 그리고 Тэгээд 우리 죄를 친히 담당하시고 бидний гмийг өөрөө үрээд 우리가 받을 심판을 십자가에서 대신
받아주신 거예요. Бидний амсах шүлтийг загалмай дээр өмнөөс мань амссан. 사단 마귀는 아담 하와를 유혹해서 죄를 짓게 했고 Сатанд явал Адам Еваг уруу татан гэм нүгэл хийлгсэн. 또 가룟 유다를 유혹해서 예수님을 은 30에 팔아버리게 했지만 Мөн Искариотын Юдасыг уруу татаад Есүсийг 30 мөнгөөр зархад хүргэсэн. 또 유대 종교가들을 충동해서 예수님 배척하고 십자가 못 박도록 했지만 Мөн Юдэн шашны зүтгэлтүүдийг өдөн хатгаад Есүсийг загалмай дээр цовдлж адуулахаар тушаасан. 하나님은 그 모든 일을 통해서 우리 모든 죄를 대속하시고 구원하는 일을 이루어 주셨다는 거예요. Бурхан энэ бүх зүйлээр дамжуулан бид нарыг аврах тэр ажлаа гүйцэлдүүлсэн байна. 잠언 6 дугаас 19장을 보겠습니다. 19-оос харъя. 잠언 19장 6 дугаас 19. 성경은 이렇게 말씀해 주고 있어요. Библи ингэж хэлж байна. 잠언 19장 21절 6 дугаас 19-ийн 21. 739-р хуудас 19장 21절 19-ийн 21. 자 읽어봅시다. Уншия. Бишгүй олон төлөвлөгөө хүний зүрхэнд байдагч эзний зорилгол биелдэг. 우리는 많은 계획, 많은 생각을 갖고 살아갑니다. Бид олон бодол, олон төлөвлөгөөтэй амьдардаг. 그런데 Гэхдээ 오직 하나님의 뜻만이 완전하게 서리라 이루어진다. харин эзний зорилгол бүрэн биелнэ гэнэ. 사단 마귀가 사람들 유혹해서 죄짓게 하고 Сатанд явал хүмүүсийг уруу татаад гэм нүгэл хийлгэж, 예수님 팔아버리게 하고 Есүсийг худалдаж, 예수님 배척하고 십자가 못 박게 했지만 Есүсийг эсэргүүц загалмай дээр цовдлоход хүргэсэн ч гэсэн 하나님은 그런 일을 통해서도 결국 하나님의 뜻을 인류를 구원하시고자 하는 하나님의 뜻을 이루셨다는 거죠. Бурхан энэ зүйлсээр дамжуулан эцэстээ хүн төрлөختнийг аврах Бурханы хүслийг биелүүлж байна. 인간 역사는 누구의 뜻대로 움직이고 있느냐? Хэний хүслийн дагуу хөдөлж байна 좀 вэ? 천천히 해요. 천천히 빨리빨리 하려고 하지 말고. 인간 역사는 누구의 뜻대로 움직이고 있느냐? Хүн төрлөختний түүх хэний хүслийн дагуу хөдөлж байна вэ? 하나님의 뜻과 계획 가운데 움직인다는 Бурханы 거예요. хүсэл төлөвлөгөөнд дотор хөдөлж байна. 이거는 우리 신앙을 생활도 마찬가지입니다. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан. 지금도 사단 마귀가 역사하고 있죠. Одоо ч гэсэн сатанд явал ажиллаж байна. 마지막 때가 될수록 Төгсгөлийн цаг ирэх тусам 이 사단 마귀가요 자기 때가 얼마 남지 않은 줄 알고 더 강하게 역사해요. сатанд явал өөрт нь үлдсэн өдөр баг үлдсэнийг мэдээд улам илүү хүчтэй ажиллаж байна. 성도의 신앙생활 속에도 사단 마귀의 방해가 있습니다. Итгэгчийн итгэлийн амьдрал ч гэсэн сатанд явуулын ажил байна. 사단 마귀는 불신자를 통해서도 역사하고 Сатанд явал үл итгэгчээр дамжуулан ажилладаг. 성도들이 신앙생활하고 전도할 때도 방해합니다. Мөн итгэгчнэр итгэлээр амьдарч сайн мэдээд харахад ч гэсэн саад дотор тавьдаг. 그런데 사단 마귀의 방해가 있다 할지라도 Тэгээ сатанд явуулын саад дотор байлаач 하나님은 성도를 보호하시고 Бурхан итгэгчийг хамгаалж 성도의 삶을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 뜻을 결국은 이루신다는 거예요. итгэгчийн амьдралаа дамжуулан Бурхан эцэстээ биелүүлэхийг хүсэж байгаа хүслээ биелүүлдэг байна. 또 돈 받고 팔려가는 사람이 성경에 또 한 사람 있죠. Мөн мөнгө аваад худалдагдсан нэг хүн дахиад Библи гардаг. 누구죠? Хэн блэ? 저는 아니에요. 그죠? Би биш шүү 저는 дээ. 아니에요. Би биш. 또 돈 받고 팔려간 또 한 사람이 나와요. 성경에. Мөнгө аваад дахиад худалдагддаг нэг хүн Библиэлд. 누구죠? Хэн блэ? 요셉. Йосеф. 그죠? Тийм биз дээ. 요셉도요. 형들에게 미움받고 애굽의 종으로 팔려갔어요. Йосеф ч гэсэн ах нартаа үзэн ядагдаад Египтэд боол болгон худалдагдсан. 요셉이요. 애굽에 가서 진짜 고생 많이 했잖아요. Йосеф Египтэд очиж маш их зов зүдэрсэн. 또 배신당하고 또 감옥에까지 들어갔어요. Мөн уралдыг ч амссан, шоронд хүртэл ордог. 이 사람들의 악함 때문에 요셉이 고생 많이 한 거예요. Хүмүүсийн хормоо байдлаас болж Йосеф маш их зовсон. 하지만 하나님 그 모든 일을 통해서 요셉에게 계획하신 것을 결국은 이루어 주셨죠. Гэж Бурхан энэ бүх зүйлээр дамжуулан Йосеф төлөвлөсөн зүйлээ эцэстээ биелүүлсэн. 그리고 요셉을 통해서 이스라엘 백성들을 구원하시고자 하는 계획도 이루어주셨어요. Тэгээ Йосефээр дамжуулан Израильчүүдийг аврыг гэсэн тэр хүслээ ч гэсэн биелүүлсэн. 다윗도 마찬가지죠. Давид ч гэсэн адилхан. 다윗이 이스라엘 왕으로 기름 부음 받은 때부터 많은 고난을 받았어요. Давид Израилийн хаанаар тослогсноос хойш маш олон зовлон амссан. 사울 왕이 다윗을 시기하고 죽이려고 막 오랜 시간 동안 쫓아다녔잖아요. Саул хаан Давидыг атаархаад алахын тулд удаан хугацаанд хөөдөг. 우리 지난번에 이스라엘 땅을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀 공부했는데 Бид өнгөрсөн удаа Израилийн газар нутгаас авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс сурсан. 이스라엘 땅이 얼마나 넓다고요? Израилийн газар нутаг хэр өргөн гэсэн бэ? 몽골 땅에 Монголын газартай харьцуулбал 57분의 1밖에 안 돼요. за 57-ны 1/1-д үзгүй. 조그만 땅이죠, 그죠? Жохон газар нутагтай шүү дээ. 그 땅 안에서 사울이 다윗을 죽이려고 막 쫓아다니고 있어. Тэр тийм жижигхэн газар цаавал Давидыг алахаар хойноос нэхээ явж байна.
하나님이 진짜 도와주지 않으면 Бурхан л туслахгүй бол 다윗이 그냥 금방 붙잡혀서 죽을 수밖에 없잖아요. Бурхан ингээ Давид тэр дараа баригдаад үхээс өөр аргагүй. 그잖아요. Тийм 10년 үстэй? 넘게 10 гаруй жил. 10년 넘게 이 사울이 다윗을 죽이려고 막 쫓아다녔거든. 10 гаруй жил Саул Давидыг алахаар хөөдөг. 그런데 하나님이 지켜주셨어요. Гэтэ Бурхан хамгаалсан. 그죠? Тийм биз дээ. 그리고 약속대로 결국 다윗을 이스라엘의 왕으로 세워주셨죠. Тэгээд амлалтын дагуу эцэстээ Давидыг Израилийн хаан болгосон. 그리고 다윗을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 모든 선한 계획을 다 이루어 주셨어요. Тэгээд Давидаар дамжуулан Бурхан биелүүлэхийг хүсэж байгаа бүхий сайн хүслээ биелүүлсэн. 성도의 삶 속에서도 마찬가지예요. Итгэгчийн амьдрал донд ч адилхан байна. 하나님은 Бурхан 구원받은 성도를 통해서 계획하신 선한 일을 다 이루신다는 거예요. аврагдсан итгэгчдээр дамжуулан төлөвлөсөн бүхий сайн зүйлээ биелүүлэхийг хүсдэг. 지금 내 모습이, 지금 내 상황이 내 계획대로 안 된다 할지라도 Одоо миний дүр төрх, миний нөхцөл байдал, миний төлөвлөгөөнд дагуу болохгүй байсан ч 실망하고 낙심할 필요가 없다. сэтгэлээр унаа цөхрөх шаардлагагүй. 창세기 Эхлэл 28장 28, 창세기 28장 эхлэл 28, 15절 15. 창세기 28장 15절 읽겠습니다. Эхлэл 28-ийн 15-ыг уншия. Харагтун би чамтай хамт байж хаач явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирна. Би чамд амснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлчээ. 야곱이 장자의 축복을 받은 후에 Яаков ууган хүүгийн эрхийг тэр ёроолыг авсны 형 дараа 에서가 죽이려고 하니까 이제 삼촌 라반의 집으로 도망가게 돼요. ах Исав нь алах гээд байсан учраас нагац ах Лабаны гэрлөө зогтдог. 가다가 베델이라는 곳에 밤이 돼서 이제 잠이 들었어요. Явж байгаад Бетел гэдэг газар орой нойр нүрээд унтсан. 하나님께서 꿈속에서 나타내시고 이렇게 이 야곱에게 약속해 주시죠. Бурхан зүүдэнд нь үзэгдээд Яаковт инхүү амлаж байна. 내가 너와 Би чамтай 함께 있을 것이다. хамт байх болно. 네가 어디를 가든지 너를 지켜줄 것이다. Чи хаан ч явсан чамайг хамгаалнаа. 내가 내게 약속한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. Би чамд амласан бүхний биелүүлэх хүртэл чамаас салахгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 야곱은 생활 중에 많은 고난, 많은 연단을 받았어요. Яаков амьдрал дундаа маш олон зовлон, маш олон дасгалжуултыг амссан. 그런데 약속대로 하나님은 야곱과 함께 주셨고 Гэтэ амлалтын дагуу Бурхан Яаковтай хамт байсан. 야곱의 삶을 통해서 하나님이 계획하신 모든 것을 다 이루어 주셨다. Яаковын амьдралаар дамжуулан Бурхан төлөвсөн бүх зүйлээ биелүүлсэн. 우리의 걸음, Бидний алхам, 성도의 삶은 하나님의 손에 딱 있는 거예요. итгэгчийн амьдрал Бурханы моторт байна. 지금 당장은 내 뜻대로 안 되는 것 같고 Одоо тэр даруй миний хүслийн дагуу болохгүй байгаа мэд. 힘들고 낙심이 되는 상황이 주어진다 할지라도 Хэцүү сэтгэлээр унах нөхцөл байдал ирлээч 하나님이 약속했잖아요. Бурхан амласан. 너를 Чамайг 떠나지 아니하리라. орхихгүй. 너에게 약속한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않을 것이다. Чамд амласан бүхнээ биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй. 그런 이제 확신과 믿음을 가지고 신앙생활 해야 되겠죠. Ийм бат итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 두 번째로 Хоёрт нь 이 동방 박사들을 예수님께로 인도한 별이 뭘 뜻하는지 좀 말씀을 드려볼게요. Дорны мэрэгдийг Есүс рүү хөтлсөн од юу хэлж байгааг хамтаа суръя. 마태복음 2장 Матай 2, 마태복음 2장 Матай 2, 1절 2절입니다. 1-2 доор ишлэл. 2장 1절 2절 2-ын 1-2 읽겠습니다. уншия. Херод хааны өдрүүдэд Юудэн Бэтлехэм хотноо Есүсийг төрсний дараа дорн зүгээс мэргэд Иерусалимд хурч ирээд саяхан мэндэлсэн юдэчүүдийн хаан байна. Би зүүнтэй түүний одыг хараад түүнд мөрөхөөр ирлээ гэжээ. 이 예수님의 탄생을 알려주는 별을 보고 찾아온 동방 박사들은 Есүсийн төрлийг мэдүүдэг одыг хараад хайж ирсэн дорны мэргэд 저기 갈대아 지역에 살고 있던 사람들이라고 생각이 됩니다. тэр хол хальтайд амьдарч байгаа хүмүүс гэж бодогдож байна. 이 과거의 남유다가 바벨론에 의해서 이제 멸망을 당하고 포로로 잡혀가잖아요. Өмнөд Юда Бабилоноор дамжуулсан сүрээд ослогдоод очдог. 그죠? Тийм биз дээ. 그런데 포로 잡혀갔던 유다 백성들 중에는 Ослогдоод асан 유대чүүдээс 에스겔 선지자 같은 사람, Эзекиэл иш үзүүлэгч, 다니엘 선지자 같은 사람, Даниэл иш үзүүлэгч 그리고 битгүүн, 다니엘의 세 친구들, мөн Даниэлийн 3 найз, 에스더와 모르드게 같은 사람, Естер, Мордехай адил хүмүүс 하나님을 향한 믿음을 지키고 살아간 사람들이 있거든요. Бурханд ганцхан итгэлээ сахиад амьдарч исэн хүмүүс байсан. 성경에 나오잖아요, 그죠? Библиэр гардаг шүү дээ, 그죠? 다니엘도
사자굴 속에 들어갔다 나오기도 하고, Даниэл ч гэсэн арслангийн нүхэнд ороод гарч ирсэн. 다니엘의 세 친구도 풀무숲 속에 들어갔다 나오기도 하고. Даниэлийн 3 найз ч гэсэн галтай зууханд ороод гарч 근데 ирсэн. 하나님은 그런 일을 통해서 그 지역에 사는 많은 이방인들에게 하나님이 살아 계신 것을 분명하게 증거해 줬거든요. Бурхан эдгээр зүйлсээр дамжуулан эргэн тойронд амьдарч байгаа хүмүүс Бурхан гарцаагүй амьд оршдог гэдгийг тодорхой гэрчилж 또 байна. 하만이라는 사람이 이 페르시아 안에 살고 있는 유대인들을 다 죽이려고 했는데 Хааман гэдэг хүн Персид амьдарч исэн 유대чүүдийг бүгдийг алахыг 이 оролдсон. 모르드게와 에스더가 이제 그 유대 민족을 구원해 주잖아요. Харин 그렇죠? Мордекай Эстер 유대 ард түмнийг аварч өгдөг. 이런 그 역사적인 사건들이 있었기 때문에 Ийм түүхэн үйл явдлууд байсан учраас 그 지역에 살고 있던 많은 이방인들은 이스라엘의 하나님이 진짜 살아계신 하나님이라는 것도 알게 됐고, тухайн газарт амьдарч исэн маш олон хайр үндэснээс Израилийн бурхан жинхэнэ бурхан гэдгийг тодорхой мэдэж байсан. 구약 성경을 통해서 메시아가 올 거라는 믿음을 갖게 된 이방인들도 생겨나게 된 거예요. Хуучин гэрээгээр дамжуулан Месиа ирнэ гэсэн итгэлтэй болсон хайр үндэснүүд ч гэсэн байсан. 이 동방 박사들은 아마 그런 믿음을 갖고 있었던 사람들일 겁니다. Орны мэрэгч гэсэн магадгүй тийм итгэлтэй байсан хүмүүс. 근데 특별히 이 사람들은 별을 연구하는 사람들이었어요. Онцгойлон эдгээр хүмүүс одыг судалдаг хүн 이 байсан. 동방 박사들이 본 그 별이 어떤 특징이 있었는지 잘 모르겠지만 Орны мэрэгдийн харсан одонд ямар онцлог байсныг сайн мэдэхгүй ч 별을 연구하다가 자신들이 기다리고 있는 메시아가 오셨구나라는 걸 알려주는 그 별을 이제 보게 된 거예요. одыг судалж агаад өөрсдийнх нь хүлээж байгаа Месиа ирсэн байж тээ гэдгийг мэдүүлж байгаа одыг хараад дагсан байна. 그래서 Тэгээд 먼 길을 떠나서 1000km, 대략 한 1500km를 이제 별을 보고 예루살렘까지 따라오는 거예요. тэгээд ойролцоогоор 1500 орчим километр зайтай газрыг туулаад Иерусалим тэр одыг дагаад ирсэн. 그 결국 만났죠. Эцэстээ уулзсан. 저는 이 말씀을 이제 묵상하다가 이런 생각 해봤어요. Би нүгийг тунгаан бодож байгаад ингэж 자, 보세요. бодсон. Хараарай. 이제 전도하다 보면요 이런 질문을 많이 받아요. Сайн мэдээд харах юм бол ийм асуулт маш их авдаг. 그러면 Тэгвэл 복음이 전해지기 전에 살았던 사람들은 어떻게 구원받아요? сайн мэдээд харахаас өмнө үед амьдарч ирсэн хүмүүс яаж аврагдах вэ? 성경이 전파되기 전에 살았던 사람들은 어떻게 하나님을 알 수 있어요? Библиэд дамжуулагдахаас өмнө амьдарч ирсэн хүмүүс яаж бурхныг мэдэх вэ? 상담하다 보면 이런 질문을 많이 받거든요. Зөвлөгөө өгөх юм бол ийм асуулт их ирдэг. 그런 사람들은 어떻게 되죠? Тэгвэл тийм хүмүүс юу болох вэ? 자 보세요. Хараарай. 어느 시대에 살던, Альж цаг үед амьдардаг вэ? 어느 곳에 살던, Альж газар амьдардаг вэ? 어떤 일을 하던 Ямар ч ажил хийдэг вэ? 정말 하나님을 찾고 진리를 찾는 사람들에게는 Жинхнээсээ бурхныг хайж үннийг ирж байгаа хүмүүс 하나님은 하나님을 증거해 주셔요. бурхан өөрийгөө гэрчилдэг. 그리고 구원의 손길을 내미십니다. Тэгээд авралын мутраас сунгадаг. 시편 Дуулал 19장을 보겠습니다. 19-өөс харъя. 시편 19장 Дуулал 19. 1절입니다. 1-р эшлэл. 읽어봅시다. За 621-р удас байна. Нэгийг уншийе. Тэнгэр нь бурхны сүр жавхлан зарлаж огторгой гарынх нь бүтээлийг тунхаглаж байна. 시편 19편은 Дуулал 19-р бүлэг. 살아계신 하나님을 증거하는 두 가지 분명한 증거가 있다고 말해주고 있어요. Амьд бурхныг гэрчлэх тодорхой хоёр нотолгой байгаа гэдгийг хэлж байна. 첫 번째는 뭐냐? Эхнийх нь юу вэ? 하늘입니다. Тэнгэр байна. 두 번째는 Хоёр дахь нь 7절에 나오죠? за 7 дээр гарч байна. 여호와의 율법, 말씀을 말하는 거예요. Эзний хууль буюу үгийг хэлж байна. 여기서 말하는 하늘이라는 것은 Энэ дээр хэлж байгаа тэнгэр гэдэг нь 단순히 우리 저기 머리 위에 펼쳐져 있는 파란 하늘만 말하는 게 아니고 зөвхөн бидний толгой дээр дэлгээстэй байгаа хөх тэнгэрийг хэлж байгаа юм биш ээ. 하나님이 창조하신 천지 만물을 대표하는 거예요. 이 하늘이란 게. Бурхны бүтээсэн түмэн бодисыг төлөөлж байгаа нь энэ тэнгэр гэж байгаа хэлж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 로마서 1장 20절에 보면 이런 말씀이 있어요. Ром 1-ийн 20 дугаар бүлэг дээр ийм үг байдаг. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 그의 영원하신 능력과 만물이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 된다. ертөнц эхлэлгээс хойш түүний үл үзэгдэл чанар, түүний бурхан мөн хүч чанар нь бүтээгдсэн зүйлсээр дамжуулан тодорхой илэрхий харагдаж ойлгогдож байна. 하나님이 만드신 천지 만물을 보면 창조주를 확실하게 알 수 있게 된다 그런 뜻이에요. Бурхны бүтээсэн түмэн бодисыг харах юм бол бүтээгч бурхан байгаа гэдгийг тодорхой мэдэх боломжтой. 그러니까 별을 연구하는 사람들은 Тэгэхээр одыг судалдаг хүмүүс 별을 잘 연구하면 누굴 보게 될까요? одыг сайн судалвал хэнийг харах вэ? 창조주 하나님을 보게 돼요. бүтээгч бурхныг харах. 하나님이 계시구나라는 걸 알게 되는 거예요. бурхан байгаа юм биш үү гэдгийг мэднэ. 바다를 연구하는 사람들은 Далайг судалдаг хүмүүс 바다를 연구하면서 창조주가 계신 걸 알게 돼요. далайг судлангаа бүтээгч бурхан байгаа гэдгийг мэддэг. 새를 연구하는 사람들은 Шуудыг судалдаг хүмүүс 새를 연구하면서 창조주를 알게 되는 거예요. шууг судлангаа бүтээгч бурхныг мэддэг. 심지어 Цаашлаад
벌레를 연구하는 사람들도요. хорхоо шавжийг судалдаг хүмүүс. 벌레를 연구하다가 창조주 하나님을 발견하게 돼요. Тэр хорхоо шавжийг судалж байгаад бүтээгч бурхныг олж мэддэг. 프랑스에 Францад 장 앙리 파브르라는 곤충 학자이자 교육 학자가 있어요. Жан Ани Фоб гэсэн одоо амтэн судлаач, хорхоо шавж судалдаг тийм судлаач байна. 이 파브르라는 이 학자는 Энэ Пабай гэдэг энэ судлаач 진화론을 주장했던 찰스 다윈하고 같은 시대에 살았어요. хувьслын оныг таамагладаг байсан Чарльз Дарвинтэй нэг үед амьдардаг байсан. 사람들이 찰스 다윈은 잘 알고 있는데 파브르는 잘 모르죠. Хүмүүс Чарльз Дарвиныг сайн мэддэг хэрнээ энэ Пабайг мэддэг. 이 찰스 다윈이 진화론을 주장했잖아요. Энэ Чарльз Дарвин хувьслын онлыг гаргаж 근데 이 ирсэн. 파브르가요. Гэтэл энэ Пабай нь 이 찰스 다윈한테 편지를 보냈어요. Чарльз Дарвинд загтал явуулсан. 당신 주장하는 거 잘못됐다고. Таны энэ таамаглаж хэлж байгаа зүйл худлаа. 자신이 연구한 이 곤충 식물을 통해서 창조주 하나님이 분명히 있다는 것을 말해줬거든요. Өөрийн судалж байгаа хорхоо шавж урамлаар дамжуулан бүтээгч бурхан байгаа гэдгийг тодорхой хэлсэн. 시편 Дуулал 107장을 보겠습니다. 107-аас харъя. 시편 107장 Дуулал 107 23절 24절 23 24. 페이지에서 읽어줘요. 691 107장 107-гийн 23절 24절 23 24. 읽겠습니다. Уншия. Усан онгоцоор далайд гаргачид их усан дээр наймаа эрхлэгчэд эсний үүсийг хийгээд гүнд буй гайхамшгуудыг нь харж байна. 이 말씀 잘 보세요. Энэ үгийг сайн хараарай. 선척을 바다에 띄우며 큰 물에서 영업하는 자는 Усан онгоцоор далайд гаргачид их усан дээр наймаа эрхлэгчэд 어디서 하나님의 행사를 본다고요? хаан бурхны гайхамшгийг харна гинөө. 바다에서. Далайд. 그죠? Тийм биз? 맞아요? Зөв үү? 앞에서 말씀드렸죠. Түрүүн хэлсэн. 어느 시대에 살던 Альч цаг үед амьдардаг. 어느 бай? 곳에 살던 Альч газар амьдардаг бай? 어떤 일을 하던 Ямар ч ажил хийдэг бай? 겸손하고 정직한 마음으로 인생의 목적과 의미를 찾고 Даруу шударгаар амьдралын зорилго утга учирыг тавин 진리를 찾고 하나님을 찾는 사람들은 үннийг ярьж бурхныг хайж байгаа хүмүүс 그 환경 속에서 하나님을 알 수 있도록 하나님께서 인도하신다는 거예요. тэр орчин нөхцөлд нь бурхныг мэдэж болохоор бурхан удирддаг байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 따라서 사람이 하나님 알지 못하고 구원을 받지 못하는 이유는 Тиймээс хүн бурхныг мэдэж чадахгүй, аврагдаж чаддгүй шалтгаан нь 그 자신이 교만하고 악하기 때문에 그런 거예요. өөрөө бардам хорон муугаа учраас. 예수님이 이렇게 말씀했잖아요. 예수 ингэж хэлсэн. 요한복음 3장입니다. Иохан 3, 요한복음 3장 Иохан 3 19절부터 21절 19-оос 21 байна. 1200 дугаар хуудас 요한복음 3장 19절부터 21절 Иохан 3-ын 19-оос 21 1200 дугаар хуудас 읽어봅시다. уншия. Тэдний ял ийм билээ. Хүмүүсийн үйлс муу муухай тул гэрэл ертөнцөд ирсэн ч тэд гэрлээс илүү харанхуйг хайрлсан юм. Муу муухайг үйлдэгч бүр үйлс нь илэрчихвэ гэсэндэ гэрлийг үзэн ядаж гэрэлд гарч ирдэггүй. Харин үннийг үйлдэгч хүн үйлс нь бурхны дотор үйлдэгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд гэрэлд гарч ирдэг гэлээ. 사람들이 심판받는 이유가 무엇이다? Хүмүүс шүүгдэг шалтгаан нь юу вэ? 빛이 세상에 왔지만 Гэрэл ертөнцөд ирсэн ч 빛보다 어둠을 더 사랑했기 때문이다. гэрлээс илүү харанхуйг хайрлсан. 벌레 중에는 이렇게 불을 켜면 어두운 데로 막 찾아 들어가는 벌레들 있잖아요. Тэгэхээр хорхоо шавж дундаас гэрэл асаах юм бол харанхуй руу явдаг хорхоо шавж байдаг штэ. 그죠? 그와 같이 Үүнтэй адил 하나님은 천지 만물을 통해서 말씀을 통해서 이스라엘 통해서 성경을 통해서 구원받은 성도의 자매들을 통해서 Бурхан тэнгэр газар түн бодис үгээр дамжуулан Израилаар дамжуулан бас аврагдсан итгэж анхан дүүсээр дамжуулан 하나님 계신 거 분명히 증거해 주시고 Бурхан байгаа гэдгийг тодорхой гэрчилж байна. 구원의 손길을 내밀고 계신데 Мөн авралын мутраас сунгаж байна. 그 자신이 약해서 Гэтэл өөрөө хорон байгаа 그 учраас 자신이 교만해가지고 өөрөө бардам учраас 찾지 않는 거예요. хайхгүй байна. 그래서 심판받고 지옥 가는 거예요. Тиймээс шүүгдээд там руу явна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그래서 나중에 심판 날에 하나님 앞에 이렇게 말할 사람이 없어요. Дараа нь шүүлтийн өдөр бурханд ингэж хэлэх хүн байхгүй. 몰라서 내가 못 믿었다고, Би мэдхгүйдээ итгэж чадсан. 몰라서 구 못 받았다고. Би мэдхгүйдээ аврагдаж чадсангүй. 핑계죠. Энэ бол шалтгаан. 자신이 찾지 않았는데. Өөрөө хайгаагүй хэрнээ. 그죠? Тийм биз? 자,
앞에서 이 유대 종교가들 말씀드렸잖아요. Түрүүн юдэ шашны зүтгэлтнүүд хэлсэн. 구약 성경을 통해서 예수님께서 어디 태어나실 거를 분명히 알고 있었어요. Хуучин гэрээний Библиэр дамжуулан Христ хаана мэдлэх вэ гэдгийг тодорхой мэдэж 이 байсан. 사람들은 구약 성경을 가르치고 연구하는 일을 했던 사람들이거든요. Эдгээр хүмүүс хуучин гэрээг заа судалдаг тийм ажлыг хийдэг хүмүүс байсан. 놀랍지 않아요? Гайхалтай биш үү? 성경을 연구하고 성경을 가르치는 사람들이 Библийг судалж, Библийг заадаг хүмүүс 성경대로 오신 메시아를 만나러 가지 않았어. Библийн дагуу ирсэн Месситэй уулзъягээгүй. 무슨 뜻이죠? Юу гэсэн үг вэ? 성경은 알고 있었지만 Библийг мэдчихсэн ч 정말 구원받기를 원하진 않았다는 거예요. жинхнээсээ аврагдахыг хүсээгүй. 그죠? Тийм богоз. 그래서 이러진 거예요. Тиймээс алдагдаж байна. 근데 멀리 살던 이 동방 박사들은 Гэтэл хол амьдарч исэн дорны мэргэд 예수님 탄생 알리는 별을 보고 예루살렘까지 찾아왔어. Есүсийн төрлийг мэдүүлдэг одыг хараад Есүс дээр хайж ирсэн. 그리고 만나고 기뻐하고 돌아갔잖아요. Тэгээд уулзаад баярлан хөөрөөд буцаад явсан. 여러분 유대 종교가들의 모습이 뭘 뜻하냐면요. Хүмүүсээ юудын шашны зүтгэлтнүүд юу хэлж ийн гэхээр 성경 안다고 다 구원받는 게 아니라는 거예요. Библийг мэддэг байлаа гэд бүгд аврагддгийн биш 물론 ээ. 성경 모르는 사람 당연히 구원 못 받겠지만 Мэдээж Библийг мэдхгүй хүн ойлгомжтой аврагдаж чадахгүй. 성경 안다고 해서 다 구원받는 것도 아니라고요. Библийг мэдж ийн гэд бүгд аврагддгийн биш ээ. 성경의 지식을 이해하고 있다고 해서 그 사람이 생명을 갖고 있다고 할 수가 없어요. Библийн мэдлэгийг ойлгож ийн тэр хүн амийг авсан гэж хэлж болохгүй. 예수님께서도 유대 종교들에게 이렇게 말씀했거든요. Есүс гэсэн 유대인 шашны зүтгэлтнүүдэд ингэж 너희 хэлсэн. 속에 Та нарын дотор 하나님을 사랑하는 마음이 없는 줄 내가 알았다. Бурхныг хайрлах сэтгэл байхгүйг би мэдсэн. 예수님 말씀했죠? Есүс хэлсэн. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니다. Намайг эзэн минь гэсэн болон Тэнгэрийн хаанчлал орохгүй. 우리 사도행전 Үйлс 13장을 보겠습니다. 13-аас харъя. 사도행전 13장. Үйлс 13. 이 충격적인 말씀이 여기 기록돼 있어요. Энэ дээр их чочирдмаар үг бичигдсэн байгаа. 사도행전 13장 Үйлс 13 26절부터 26-аас 29절. 29 байна. 1248 дугаар хуудас 13장 26절부터 29절 13-ийн 26-аас 29, 1248 дугаар хуудас 읽어봅시다. уншия. Ах дүүсээ Авраамийн гэр бүлийн хөвгүүдээ та нарын дунд буй Бурханаас эмээгчтэй энэхүү авралын үг нь та бидэнд илгээгдсэн юм. Иерусалимд амьдрагсад болон тэдний захирагчид амралтын өдөр бүр уншигддаг иш үзүүлэгчдийн үгийг ухаараагүй учраас түүнийг танилгүй яллаж тэдний дуу хоолойг гүйцэтгүүлжээ. Есүсийн амийг хөнөөх ямар ч үндэслэл олоогүй атлаа. Тэд Пилатаас түүнийг цаазлахыг хүссэн. Түүний тухай бичигдсэн бүгдийг тэд биелүүлээд түүнийг модноос буулган авч бушинд тавив. 물어볼게요. Асууя. 누가 예수님 배척하고 누가 예수님을 죽였어요? Хэн Есүсийг эсэргүүцэж хэн Есүсийг алсан бэ? 예루살렘에 사는 자들과 Иерусалимд амьдрагчид, 저희 관원들 тэдний захирагчид. 안식일마다 모여서 하나님 말씀 배우고 외웠던 그 사람들이 Амралтын өдөр болгон цуглаад Бурхны үгнээс сур цээжилдэг тэр хүмүүс 안식일마다 회당에 모여서 амралтын өдөр болгон синаг цуглан 성경을 배우고 외웠던 그 사람들이 예수님 배척하고 십자가가 죽였죠. Библийг сур цээжилсэн. Тэдгээр хүмүүс Есүсийг эсэргүүцээд загалмай дээр цовдлон алсан. 놀랍지 않아요? Гайхалтай биш ээ. 매주 모여서 하나님 말씀 배우고 외우기도 했는데 7 хоног болгон цуглаад Бурхны үгийг сураад цээжиж байсан. 정작 자신을 구원하러 오신 메시아를 기다리진 않았어요. Гэтэл өөрсдийг нь аврахаар ирсэн Мессиаг хүлээгээгүй. 이들은 누구냐? Эдгээр хүмүүс хэм бэ? 나면서부터 선택받았다는 이스라엘 백성들이었고 Төрхөөс авахулан сонгогдсон гэж нэрлэгдсэн Израильчууд. 하나님께로부터 구약 성경과 율법을 받았던 사람들이에요. Бурхнаас хуучин гэрээ, Библийг авсан хүмүүс байсан. 성전에 모여서 하나님께 제사와 예배를 드렸던 사람들이에요. Ариун өргөн цугланд Бурхан tahil мөргөл өргөдөг хүмүүс. 근데 그 사람들이 Гэтэл энэ хүмүүс 자기 땅에 오신 예수님을 배척하고 십자가가 죽였어요. өөрсдийнх нь нутагт ирсэн Есүсийг эсэргүүцээд загалмай дээр цовдлон. 이들은 Эд 성경을 몰랐던 사람들이 아니죠. Библийг мэддэггүй байсан хүмүүс биш ээ. 성경을 Библийг 알고 있었던 мэдэж 사람들이요. байсан. 예수님 모실 것도 알고 있었고 어디서 태어날 것인지도 알고 있었어. Есүс эрхийг ч мэдэж байсан, хаан төрхийг ч мэдэж байсан. 그런데 예수님 찾아가지 않았죠. Гэтэ Есүсийг хайж очив. 그 이유는 Шалтгаан нь 정말 하나님을 경외하고 구원받기를 원하는 마음이 없었기 때문에 그런 거예요. жинхнээсээ Бурханаас эмээж аврагдъя гэсэн сэтгэл байгаагүй учраас. 오늘날에도 마찬가지요. Өнөө цагт ч адилхан. 교회에 다니고 있는 사람들 중에도요. Чуулганд явж байгаа хүмүүсээс 구약 성경에 익숙했던 유대 종교 같은 사람들이 있을 수 있다고요. хуучин гэрээнд татсан
Юудын шашны зүтгэлнүүдтэй адилхан хүмүүс ч байж магадгүй. 어릴 때부터 교회를 다니고 Багасаа сүмд явж 계속 말씀을 들었어요. байнга үгийг сонссон. 뭐 늘 들었던 말씀이고 다 아는 말씀이라고 생각하고 있는 거예요. Сонссон хүн бүгднийг мэднэ гэж бодоод байна. 하지만 Гэвч 주님 다시 오실 때 эзэн дахин ирэх үед 결국 구원받지 못해서 이뤄지는 사람이 있다는 거예요. эцэстээ аврагдаж чадахгүй алдагдах хүн байна гэн. 중요한 건 Чухал зүйл. 머릿속에 있는 죽은 지식이 아니고 Толгойд нь байгаа өхмөл мэдлэг биш. 내 마음속에 심어진 산 믿음이에요. Миний сэтгэлд сийлэгдсэн амьд итгэл. 성경 안다고 다 믿는 것도 아니고 Библийг мэддэг гэд бүгд итгэдэг юм биш. 성경 안다고 다 구원받는 것도 아니에요. Библийг мэддэг гэд бүгд аврагддаг юм биш. 성경을 알아도 생명이 없는 사람은 결국은 이뤄지는 거예요. Библийг мэдж байгаа ч ам байхгүй хүн эцэстээ алдагдана. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 또한 Мөн 우리가 본문에서 또 주목할 것은요. бидний үндсэн үгнээс анхаарах зүйл нь 이 동방 박사들이 예수님의 탄생을 알려주는 별을 보고 찾아왔다는 거예요. дорны мэргэд Есүсийн мэдсэнийг мэдүүлдэг одыг дагаад 그럼 ирсэн. 동방 박사들을 인도했던 그 별은 도대체 무엇을 뜻할까? Тэгвэл дорны мэрэгдийг хөтлсөн энэ од нь юу хэлж байгаа вэ? 물론 실제로 별이었겠죠, 그죠? Нэ боддоор одоо од байж таарна шүү дээ. 실제로 별을 보고 찾아왔으니까. боддоор одыг хараад ирсэн. 근데 이 별이 뜻하는 의미하는 것이 몇 가지가 있어요. Тэгээ энэ одны илтгэж хэлж байгаа хідэн зүйл бий. 그 중에 몇 가지 말씀드리자면은 За тэндээс хэдийг нь 첫 хэлийгвэл 번째 эхнийх нь 별은 энэ од 하나님 말씀 뜻하는 거예요. Бурхны үгийг хэлж байгаа. 시편 Дуулал 119장 119 105절 105 дахь ишлэл. 119장 105절 119-ийн 105. 읽어봅시다. За 105-ыг уншийе. Таны үг миний хүлдэх дэнлүү, миний замдах гэрэл. 하나님을 찾는 사람들에게도 그리고 구원받은 성도들에게도 Бурхныг хайж байгаа хүмүүс мөн аврагдсан итгэгч нарт 하나님 말씀은 등불과 같고 빛과 같아요. Бурхны үг дэнлүүтэй адилхан гэрэлтэй адил. 인생이 너무 허무하다. Амьдрал ямар бартаатай юм бэ? 인생의 허무함을 깨닫고 자신의 죄를 깨닫고 심판받을 운명에서 구원받기를 원하는 사람에게 Амьдралын хоосныг ухаарад өөрийн гэм нүглэн гэдгээ ухаарад шүүлтээс аврагдахыг хүсэж байгаа хүнд 하나님은 다양한 방법으로 하나님을 알려주시기도 하지만 Бурхан олон арга замаар Бурхныг мэдүүлдэг. 특별히 복음을 통해서 구원의 은혜를 깨닫게 해주시죠. Онцгойлон сайн мэдээгээр дамжуулан авралын нэгүслийг ухааруулдаг. 구원받은 이후에도 마찬가지예요. Аврагчны дараа ч гэсэн адил. 구원받은 성도가 겸손히 하나님의 뜻을 구하고 하나님 앞에 합당하게 살아가기를 소원할 때에 Аврагчсан итгэж даавруугаар Бурхны хүслийг гуйгаад Бурхны хүсэл зохистой амьдрий гэж хүсэх үед 하나님은 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 알려주시고 성도가 어떻게 어떤 길로 나가야 될지를 인도해 주신다. Бурхан үгээрээ дамжуулан өөрийн хүслийг харуулan итгэгч ямар замаар явах ёстойг хөтэлдэг байна. 시편 25편 Дуулал 23, 시편 25장 дуулал 25 байна. 4절 5절 4-5 дахь ишлэл. 4절 5절 25-ийн 4-5 읽어봅시다. уншия. Эзэн надад замуудаа мэдүүлээж, жимүүдээ надад зааж өгөөч. Үннээрээ намайг дагуулж, намайг сургааж. Учир нь та авралын минь бурхан юм. Таныг би бүхэл өдөржин хүсэн хүлээн. 다윗이 지금 뭐라고 기도하고 있어요? Давид одоо юу гэж залбирч байна? 여호와의 주의 도, 주의 말씀을 내게 보여주시고 Эзэн надад зам буюу эзний үгийг мэдүүлээч. 주의 길을 내게 가르치소서. Эзний замыг надад зааж 어떻게 해요? өгөөч. Яаж? 말씀으로요. Үгээр. 5절에 5 дээр 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서. эзэн та үннээрээ намайг дагуулж, намайг сургаач. 12절 읽어봅시다. 25-ийн 12-ыг 12절 12-ыг уншия. Эзнээс эмээдэг хүн хэн юм бэ? Түүнд тэрээр сонгох зам ёстой замыг нь зааварчлана. 자, 물어볼게요. Асууя. 어느 시대에 살던 Альч цаг үед амьдарч, 어느 곳에 살던 альч газар 무슨 амьдарч, 일을 하던 ямар ч ажил хийдэг 정말 бай. 하나님을 찾고 구원받기를 원하는 사람을 하나님은 버려두실까요? Жинхнээсээ бурхныг хайж аврагдахыг хүсэж байгаа хүнийг бурхан зүгээр орхичих уу? 아니요. 절대 하나님 그렇게 하지 않습니다. Бурхан хизээж тэгээхгүй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 또한 구원받은 성도가 Мөн аврагдсан итгэгч 정말 하나님의 뜻을 간절히 구할 때에 жинхнээсээ бурхныг хүслийг чин сэтгэлээсээ хүсэх үед 버려두실까요? зүгээр орхичих уу? 아니요. 하나님 그거예요. 절대 그렇게 하지 않아요. Бурхан хизээж тэгээхгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 특별히 Онцгойлон 고난 중에 깨달아진 말씀. зовлон дунд ухаарагддаг үг.
그건요 성도의 마음속에 별과 같이 빛나요. Итгэгчийн сэтгэлд од мэд гэлэлцдэг. 그런 말씀들이 있잖아요. Тийм үгс байдаг шүү дээ, тийм 그럼 ээ. 이 어두운 세상에서 헤매지 않고 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있어요. Тэгэх юм бол харанхуй ертөнцид төөрч бодолгүй эзний хүслийн дагуу амьдрч чадна. 우리가 올해 많은 말씀 들었잖아요. Бид энэ жил олон үгийг 사실 여러분들 오랜 동안 교회 생활하면서 많은 말씀을 들었을 거예요. та бүхэн удаан хугацаанд сүм чуулганд явнгаа олон үгийг сонссон. 그런데도 Гэхдээ 하나님의 뜻을 잘 모르고 헤매고 살아가는 성도들이 많아요. Бурхны хүслийг сайн мэдгүй төөрч бодолж байгаа итгэгчнэр олон байдаг. 왜 그러냐면은 Яагаад тэгдэг вэ гэхээр 마음속에 сэтгэлд нь 이게 별과 같이 이렇게 빛나고 있는 말씀이 없어. од мэд гэлэлцэж байгаа үг байхгүй байгаа учраас. 말씀 많이 들었는데 Үгийг их сонссон. 마음에 새겨진 말씀이 없는 거예요. Сэтгэлдээ síлсэн үг байхгүй. 그러니까 항상 Тиймээс байнга л 고민하고 санаа зовно. 항상 방황하고 Байнга л төөрч бодлно. 그럴 수밖에 없어요. Тэхээс өөр аргагүй. 여러분 마음속에 Та бүхний сэтгэлд 어두운 밤에 밝게 빛나는 별과 같은 말씀들이 있어야 돼요. харанхуй өрөөнд тодоор тусж байгаа од мэд үгс байх хэрэгтэй. 그런 성도는요. Тийм итгэгч. 이 세상 헤매지 않고 신앙생활을 할 수 있어요. Энэ ертөнцийн төөрч бодолгүй итгэлээр амьдрч 옛날 байна. 사람들은 길을 별 보고 찾아갔다고 하잖아요. 그죠? Дээр үеийн хүмүүс одыг хараа замаа олдог байсан гэдэг штэ. 그죠? Тийм биз? 그런 말씀들이 우리 안에 많이 있으면 좋겠어요. Тийм үгс бидний дотор маш их байгаасаа гэж хүсэж байна. 두 번째, хоёрт 별이 뜻하는 건 또 하나는 Энэ одны илтгэж байгаа дахиад нэг зүйл нь 교회와 성도를 뜻해요. чуулган итгэгчийг илтгэж байна. 요한계시록 1장 Ичлэл 1 20절입니다. 20 дугаар ичлэл. 1장 20절. 1-ийн 20. Хэн 394 дугаар хуудас 1장 20절 읽어봅시다. За 1-ийн 20-ыг уншия. Чиний харсан баруун моторт минь буй 7 од болоод 7 алтан дэнгийн нууцын тухайд 7 од нь 7 чуулганы тэнгэрэлч бөгөөд 7 дэн нь 7 чуулган юм. 자, 이 사도 요한이 성령의 감동으로 7 금촛대에 다니시면서 7 별을 붙잡고 계신 주님의 모습을 보게 돼요. Эл жоохон ариун сүнсний хөдөлгөөр 7 алтан дэнгийн дундуур яваад 7 одыг атгаж байгаа эзний дүр төрхийг хардаг. 7 금촛대는 뭘 뜻한다 그랬죠? 7 алтан дэнгийн суурь нь юу хэлж ийн гэсэн бэ? 교회. Чуулган. 그죠? Тийм биз? 7 별은 7 од нь 7 교회의 사자요라고 돼 있죠. 7 чуулганы тэнгэр элч гэж байна. 주님의 일꾼들. Эзний ажилчид. 구원받은 성도들 말하는 거예요. Аврагдсан итгэгчдийг хэлж байна. 주님을 사랑하고 Эзнийг хайрлаж 경건하게 믿음 지키고 살아가는 성도들은 сүсэгтэй итгэлээ сахиад итгэлээр амьдарч байгаа итгэгчид 주변 사람들에게 별과 같은 존재들이에요. эргэн тойрны хүмүүстээ од мэд хүмүүс байна. 많은 사람들을 주님께로 인도하는 별과 같은 사람들이라고. Олон хүмүүсийг эзэн рүү хөтлөх од мэд хүмүүс. 여러분 보세요. Та бүхэн хараа. 여러분도 분명히 누군가의 전도를 통해서 말씀을 듣고 구원받게 됐을 Та 거예요. бүхэн ч гэсэн гарцаагүй хин нэгний сайн мэдээгээр дамжуулан үгийг сонсоод аврагдсан. 누군가 인도를 통해서 이제 예수님을 알게 됐을 거예요. Хин 그죠? нэгний увтардлаар Есүсийг мэдсэн шүү дээ, тийм ээ? 마찬가지요. Яг л адилхан. 구원받고 경건하게 신앙생활하는 성도들, Аврагдаад сүсэгтэй итгэлээр амьдарч байгаа итгэгчид, 그런 성도들은요. ийм итгэгчид 주변 사람들에게 이제 별과 같은 존재로서 주님께로 인도하는 역할을 하고 있다. эргэн тойрны хүмүүстээ од мэд үүргийг гүйцэтгэхэд хүмүүсийг эзэн рүү хөтэлдэг. 다니엘 Даниэл 12장을 봅시다. 12-аас харъя. 다니엘 12장 Даниэл 12 2절 3절. 2 3 дугаар ишлэл 1011-р хуудас 다니엘 12장 2절 3절. Даниэл 12-ийн 2 3 1011-р хуудас 읽어봅시다. За уншия. Газар шороонд нойрсогч олон хүн сэрж зарим нь мөнх ам руу бусд нь гутам шиг ба мөнхийн жигшил рүү явна. Хэрсэн ухаантууд тэнгэрийн туяа шиг гэлэлцэж олныг зөвд байдалд авчрагчид од мэд үрд мөнхөд туяарна. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요. Хэрсэн ухаантууд тэнгэрийн туяа шиг гэлэлцэж 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비친다. олныг зөвд байдалд авчрагчид од мэд үрд мөнх туяарна. 밤하늘에 별이 많잖아요. За шүн тэнгэрт од их байдаг шүү. 어떤 별은 밝게 빛나요. Зарим од нь тод тусдаг. 어떤 별은 희미하게 빛나요. Зарим нь бүрсгэр байдаг. 어떤 별은 이렇게 있는지 없는지 잘 이렇게 모를 정도로 희미하게 빛나는 별도 있어요. Өөр зарим од нь байгаагүй нэг мэддэхгүй хэмжээний тийм нэг бүдэг тусдаг. 그 별의 밝기가
밝기가 다 다른 것은 뭘 뜻하냐면은 Тэр од тус бүр өөрөө гэлэлцэж байгаа нь юу хэлж байна вэ? 구원받은 성도가 주님께 받을 영광과 상급이 다르다는 걸 설명해 주는 거예요. Аврагдсан итгэгчийн эзнээс авах алдар суу шагнал нь өөр гэдгийг хэлж өгч байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 우리가 동일하게 하나님의 은혜로 구원을 받았다 할지라도 Бид яг адилхан Бурхны нэгүслээр аврагдсан ч гэсэн 주님 다시 오실 때에 받을 그 영광과 상급은 각기 다르다. эзэн дахин ирэх үед авах тэр алдар суу шагнал нь тус бүр өөр. 특별히 이 다니엘 선지자는 이렇게 말했죠. Даниэл의 시үзүүлэгч ингэж 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 олныг зөв байдал руу авчирч 많은 사람을 주님께로 인도한 자는 олон хүмүүсийг эзэн рүү удирддаг хүн 별과 같이 영원토록 비칠 것이다. од мэд үр мөгт хуяарна гэнэ. 여러분 우리는 Хүмүүсээ бид 이 어두운 세상에서 사람들에게 길을 알려주는 예수님께로 오려면 이쪽으로 와야 된다고 알려주는 별과 같은 존재로 있다는 걸 알아야 харанхуй 돼요. дэлхийд энэ Есүс рүү явахын тулд ийшээ явах ёстой гэж хэлж өгдөг тийм од мэд хүмүүс гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 다 듣고 얘기해. 빨리빨리 하지 말고. 세 번째, Гуравтаа 또 별과 같은 게 뭐냐면은 од мэд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 마지막 시대에 나타나는 징조들 말하는 거예요. төгсгөлийн үед буух шинж тэмдгийг хэлж байна. 베드로후서 2-р 1장. Петр 1 байна. 베드로후서 1장 2-р Петр 1 16절부터 16-аас 19절. 19 байна. 1381-р хуудас 베드로후서 1장 2-р Петр 1 16절부터 19절 16-аас 19 읽겠습니다. уншия. Бид эзэн Есүс Христийнхээ хүч чадал ба түүний ирэлтийн тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зохиогдсон домгуудыг дагалгүй. Харин бид түүний сүр жавхлан нүдээр гэрчлэгчд байсан. Учир нь түүнийг эцэг бурхнаас хүндлэл ба алдрыг хүлээн авах үед сүр жавхланд алдраас энэ бол миний хайртай хүү, түүнд таалал минь оршдог гэсэн дуу гарсан юм. Бид түүнтэй хамт ариун уулан дээр байхдаа Тэнгэрээс гарсан энэ дууг сонссон билээ. Түүнчлэн бидэнд илүү баттай иш үзүүлгийн үг бий. Үүр цайж, үүрийн цолмон зүрхэн чинь гийх хүртэл харанхуй газар гэрлэж буй дэнлүүг анхаарах мэд. Та нар тэр үгэнд анхаарал тавьбал сайн. 이 사도 베드로는 주님과 함께 변해산에 올라갔고 Илж Петр эзэнтэй хамт хувирлын уул руу өгссөн. 거기서 예수님께서 영광스럽게 변화되신 모습을 보게 됐죠. Тэнд эзний сүр жавхлантайгаар өөрчлөгдөж байгааг харсан. 그 모습은 장차 예수님 이 땅에 지상 재림하실 모습을 미리 본 거예요. Энэ дүр төрх нь хожим Есүс газар дээр дахин ирэх тэр дүр төрхийг урьдчилан харсан. 앞에서 말씀드린 대로 예수님의 재림에 대한 예언이 성경에 1520번이나 기록되어 있다고 말씀드렸어요. Түрүүн хэлсэнчлэн Есүсийн дахин ирэх амлалт нь Библиэлд 1520 удаа гардаг гэж хэлсэн. 그런데 이 19절에 보면 19절에 보면 19 дээр 또 우리에게 더 확실한 예언이 있어. 어두운 데 비치는 등불과 같으니 түүнчлэн бидэнд илүү баттай иш үзүүлгийн үг байна. Харанхуйд гэрлэх дэнлүү адилаа. 더 확실한 예언이라는 것은 예수님의 재림에 대한 예언 말씀 말하는 거예요. илүү баттай иш үзүүлэг гэдэг нь Есүсийн дахин ирэлтийн талаарх үгийг хэлж байна. 그래서 이렇게 말해주고 있죠. Тэгээд ингэж хэлж байна. 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 예수님의 재림에 대한 말씀을 주의해라. Үүрийн цолмон зүрхэн чинь гих хүртэл Есүсийн дахин ирэлтийн үгийг сэтгэлдээ анхаарал тавьбал сайн. 특별히 우리 시대는 Онцгойлон бидний үед 예수님이 말씀하신 마지막 제대 징조들이 다 나타나고 있잖아요. Есүсийн дахин ирэх төгсгөлийн үеийн шинжлэлүүд бүр биелж байна. 우리 시대만큼 믿을 수 있는 많은 증거들이 나타나고 있는 시대가 없어요. Бидний үе шиг итгэж болох тийм олон нотолгоотой үе гэж байгаагүй. 또 Мөн 우리 시대에 나타나는 징조들은 бидний үед гарч байгаа шинж тэмдэг нь 구원받은 성도들에게 깨어 있으라. аврагдсан итгэгчдэд сэргэг бай. 깨어 Сэргэг 주님 맞이할 준비하라는 것을 알려주는 거예요. эзнийг угтан авах бэлтгэлээ хий гэж хэлж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 로마서 Ром 13장입니다. 13 로마서 13장 Ром 13 11절부터 11-ээс 14절 14 хүртэл 1283 дахь хуудас 로마서 13장 Ром 13 11절부터 14절 11-ээс 14 1283 дахь хуудас 같이 읽어봅시다. хамт уншия. Цаг үеийг нойрносоо сэрэх цаг хэдийн болжээ гэдгийг та нар мэдэж байгаа. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Шүн өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуйн үлсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая. Утга учиргүй найрлан цэнгэж архитах бус, садарлан тачаадах бус, хэрэлтэн маргаж атаархан чөтөөрхөх бус,
Харин өдөр буй мэд бүгдээрээ зүү зохистой явцгаая. Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс. хүсэл тачаалыг нь хангах юугаарч махбодыг бүү тэтэг. 성경에 이렇게 말해주고 있죠. Библи хэлж байна. 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 되었다. Та нар цаг үеийг нойрноос сэрэх цаг хэдийн болжээ гэдгийг мэднэ. 우리 시대는 정말 주님 오실 때가 가까이 왔어요. Бидний үед эзэн үнэхээр дахин ирэх нь ойрхон. 어두운 밤이 지나고 이제 해가 뜨기 전에 나타나는 별이 있어요. Харанхуй шөнө өнгөрөөд нар мандахаас өмнө гардаг од байна. 그 샛별이라고 하는데요. Үүрийн цолмон гэдэг штэ. 아시죠? Мэднэ штэ. 우리 시대에 나타나는 이 마지막 시대 징조들이 그런 샛별과 같은 거예요. Өнөө цагт үзэгдэж байгаа энэ төгсгөлийн үеийн шин тэмдэг нь үүрийн цолмон дугаа адил. 주님 오실 때 다 됐어. Эзэн ирэх нь болчихсон. 그죠? Тийм биз? 그런 징조들을 통해서 알려주는 거예요. Энэ шинж тэмдгүүлээр дамжуулан хэлж өгч байна. 처처에 기근 지진 전염병이 일어나고 있죠. Энэ тэмдгүү газар хөдлөлт өсөглөн халдвар төвчин болж байна. 이 천국 복음이 온 세상에 전파됐어요. Яваажингийн сайн мэдээ бүх үндэстэнд тунхаглаж. 이스라엘 민족이 회복이 됐고 Израиль сэргсэн. 세계 정치, 종교, 경제가 지금 하나 되고 있어요. Дэлхийн улс төр эдийн засаг шашин нэг болж байна. 인터넷의 발달로 세계가 하나가 됐어요 이미. 인터넷ийн хөгжлийн хурдаар энэ дэлхий хэдийн нэг болчихсон. 그리고 많은 나라들이 마지막 전쟁을 막 준비하고 있잖아요. Тэгээд 지금. олон улсууд одоо төгсгөлийн дайнд бэлдэж байна. 이 마지막 때 나타난 이런 징조들은 샛별과 다 같은 거예요. Энэ төгсгөлийн үед гарч байгаа эдгээр шинж тэмдэг нь үүрийн цолмон. 주님 올 시대가 됐다. 깨어 있으라. 정신 차리라 알려주는 거예요. Эзэн ирэх нь болчлоо. Сэргэг бай, эрүүл ухаантай бай гэж хэлж 자 байна. 그런데요. Гэхдээ 별은 од 누구한테만 보이냐면은 хинт харагддаг бай. 찾는 사람한테만 보여요. Хайж байгаа хүнд л харагддаг. 그렇죠? Тийм биз? 별이 아무 때나 보이는 게 아니에요. За од хэн бүхэнд харагддаг юм биш. 별은 찾는 사람에게만 보이는 거예요. од зөвхөн хайж байгаа хүнд. 예수님께서 출임하셨을 때에도 메시아를 기다렸던 사람들만 예수님 만났어. Есүс эсгэн ирэх үед месаг хүлээж байсан хүмүүс Есүстэй уулзсан. 예수님 재림하실 때도 Есүс ахин ирэх. 누가 예수님 만날까요? Хэн Есүстэй уулзах вэ? 기다리는 사람만 만나는 거예요. Хүлээж байгаа хүн л Есүстэй уулзнаа. 교회 다니는 사람이 만나는 게 아니고 Чуулганд явдаг хүн уулзах юм биш. 성경 알고 있는 사람들이 만나는 게 아니고 Библийг мэдж байгаа хүн уулзах юм биш. 정말 구원받고 Жинхнээсээ аврагдаад 주님을 기다리는 성도가 만나는 거예요. Еснийг хүлээж байгаа итгэгч уулзах болно. 또 하나 마지막으로 말씀드리면은 За төгсгөлд нь дахиад нэг зүйлийг хэлье. 이 먼 길을 예수님을 찾아온 이 동방 박사들의 모습을 통해서 우리가 좀 몇 가지 교훈을 좀 받아보고자 합니다. Хол замыг туулаад Есүстэй уулзахаар ирсэн энэ орны мэрэгдийг хараад бид хүн сургамжийг авч 앞에서 байна. 말씀드린 것처럼 이 동방 박사들이 멀리 갈대아 땅에서 왔어요. Түрүүн хэлсэнчлэн энэ орны мэрэгд хоол газар буюу халдайгаас ирсэн. 자, 근데 이 동방 박사들이요, Гэтэ энэ орны мэрэгд 예수님 만나러 예루살렘으로 오기까지 Есүстэй уулзахаар Иерусалим руу очих хүртэл 많은 수고를 했겠죠, 그죠? маш их хөдөлмөр гаргасан байж таарна шүү дээ. 지금은 도로가 깔려 있고 뭐 자동차들이 있고 비행기가 있으니까 뭐 빠르게 오겠지만 Одоо бол зам дэмсчихсэн автомашин байна, онгоц байна, хурдан ирж очно. 그때는 길도 없고 Тухайн үед зам гэж байв. 뭐 낙타 타고 왔든지 뭐 말 타고 왔든지 아무튼 뭘 타고 왔겠지 뭐. 예? За тэмээ унаад оччихсан ч, морь унаад оччихсан ч ямар ч суугаад ирсэн байж таарна шүү дээ. 많은 시간이 걸렸을 거예요. Урт хугацаа орсон байж таарна. 사막을 지나고 들판을 지나고 Цөлийг туулан, хээр талыг туулан, 산을 건너고 강을 건넜을 것이고 уулыг гатлан, тэр уулыг ч гатлан, усыг ч гатлан, 중간에 많은 위험과 어려움을 겪었을 거예요. дундаа ч гэсэн маш олон аюул бэрхшээлтэй талуурсан байж таарна. 그러겠죠. Тийм биз дээ. 그런데요, 네. 이 본문에 보면요, Үндсэн үгэн дээр 동방박사들이 예수님의 탄생을 알려주는 별을 보고 오다가 дорны мэргэд Есүсийг төрөлтийг мэдүүлдэг одыг хараад ирж байгаад 중간에 어디로 가버렸어요? дунд нь хаашаа явцсан бэлээ? 왕궁으로 가버렸어. Хааны ордон руу явчихсан. 그죠? Тийм биз? 뭘 알려주는 거예요? Энэ юу хэлж байна? 중간에 별을 잃어버린 거예요. Дундаа одон алдчихсан. 그죠? Тийм биз? 별 보고 계속 갔으면 예수님 탄생하신 곳으로 갔을 텐데 Одыг харсаар байгаад очсон бол Есүсийн төрсэн газар очих 별 байсан. 보고 가다가 Од харж байгаа 중간에 갑자기 엉뚱한 데로 가버렸어. дунд нь гинэт өөр тийш явчихсан. 왜? Яагаад? 별을 잃어버렸거든. Одыг алдчихсан. 뭘 알려주는 거죠? Юу хэлж байна? 우리 인생을 사는 중에 Бидний амьдрал дунд 우리 마음을, 우리 생각을 흐리게 만드는 것들이 있다는 거예요. бидний сэтгэл, бидний бодлыг сарниулдаг зүйлс байдаг. 여러분도 신앙을 사다 보면요, Та бүхэн ч гэсэн итгэлээр амьдарч байгаа. 신앙생활의 분명한 방향, 목표를 잃어버릴 때가 있죠. Итгэлийн амьдралын тодорхой зорилт, чиглэлээ алдах үе байдаг үстэй. 어떤 성도는요, 자기가 왜 사는지도 모르는 성도도 있어. Зарим итгэгч өөрийгөө яагаад амьдарч байгааг ч мэдэхгүй амьдардаг. 어떤 성도는요,
Зарим итгэгч 주님이 자신을 구원해 주시고 왜 이 땅에 잠깐 살게 하셨는지를 그 이유를 모르는 성도들도 있어요. эзэн өөрийг нь авраад энэ газарт яагаад түр зүр амьдрч байгаа тэр шалтгааныг мэдэхгүй амьдрдаг итгэгч байна. 구원을 받았으면서도요. Аврагдсан хэрнээ 자기가 왜 학교를 다니고 있고 왜 직장 생활을 하고 있는지 모르는 성도가 있어요. өөрөө яагаад сургууль сурд, өөрөө яагаад ажил төрж хийж байгааг мэдэхгүй амьдрдаг итгэгч нар байдаг. 구원을 받았으면서 Аврагдсан хэрнээ 자기가 어떻게 어떤 모습으로 살아야 되는지를 모르는 성도들이 있을 수 있다니까요. өөрөө хэрхэн ямар дүр төрхөөр амьдрах ёстойг мэдэхгүй итгэгч нар байж болдгоо. 그죠? Тийм биз? 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой? 계속 방황해야 됩니까? Байнга л төөрч бодох. 잃어버린 별을 찾아야지. Алдсан олдоо олох хэрэгтэй. 사람이 구원받는 과정 속에서도 많은 방해와 어려움이 있지만 Хүн аврагдах үйл явц донд ч гэсэн маш олон саад дотор бэрхшээл байдаг. 신앙생활 중에도 많은 방해와 어려움이 있잖아요. Итгэлийн амьдрал донд ч гэсэн маш олон саад дотор бэрхшээл байгаа. 그죠? Тийм биз? 마치 별 보고 찾아갔던 도무한 박사들이 중간에 별을 잃어버리고 엉뚱한 곳으로 갔던 것처럼 Яг л одыг хараад явж исэн дорн мэргэд одоо алдаад дундуур нь өөр тийшээ явсан шиг 하나님께서 정말 그래도 이 동원 박사들 정말 인도해 주셨죠. 응? гэхдээ бурхан тэглэж гисэн энэ дорны мэрэгдийг хөтлсөн. 그죠? Тийм биз? 그래가지고 결국은 다시 별을 찾았어. Тэгж байгаа дахин одоо олсон. 이제 생각을 해봤어요. Би бодож 이 үзсэн. 사람들이 왜 왕궁으로 갔을까? Энэ хүмүүс яагаад хааны ордон руу 물어볼게요. очсон бэ? Асууя. 동원 박사들 왜 왕궁으로 찾아갔죠? Яагаад дорны мэргэд хааны ордон руу очсон бэ? 생각해 보셨어요? бодож үзчихсэн үү? 마태복음 2장에 За Матай 2. 마태복음 2장에 Матай 2. 2절 2 дугаар ишлэл. 2절 읽어봅시다. За 2-ыг уншийе. Саяхан мэндэлсэн юдэчүүдийн хаан байна вэ? Бид зүүнтэй түүний одыг хараад түүнд мөрөхөөр ирлээ гэжээ. 동방 박사들이 왜 왕궁으로 갔어요? Дорны мэргэд яагаад хааны ордон руу очсон бэ? 그들이 한 말을 잘 보세요. Тэдний хэлсэн үгийг сайн хараарай. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? Саяхан мэндэлсэн юдэчүүдийн хаан байна вэ? 왕은 어디 있어야 돼요? хаан байх ёстой вэ? 왕궁에 있어야지. хааны ордонд. 그러니까 왕궁이 당연히 태어났을 거라 생각하고 왕궁 찾아간 거야. тиймээс хааны ордонд төрсөн гэж бодоод хааны ордонд очсон 아니 байна. 끝까지 별 보고 가면 되는데 Эцэг хүртэл одыг дагаад явхад болно. 왕이니까 왕궁에 있겠지? хаан юм чинь хааны ордонд байж. 왕궁 찾아가는 거예요. Гэт хааны ордон руу очсон байна. 이걸 자기 생각 고집이라고 말하는 거예요. Үүнийг өөрийн бодод зөрүү зан гэж хэлж байна. 사람 다 자기 생각 있죠. Хүмүүс бүгдэнд нь өөрийн бодол байгаа. 근데 중요한 것은 Гэхдээ чухал зүйл нь 하나님은 사람의 생각 따라 사람의 방법대로 일하시는 것이 아니다. Бурхан хүний бодлын дагуу, хүний аргын дагуу ажиллах юм биш ээ. 구원받은 성도라도 Аврагдсан итгэгч ч гэсэн 정말 하나님의 인도하심을 받기 원한다면 жинхнээсээ Бурханы удирдлагыг авахыг хүсэж байгаа. 반드시 먼저 Гарцаагүй ихэлж 자신의 생각과 고집을 내려놓아야 된다. өөрийн бодол зөрүү зангаа буулгаж тавих хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 내 생각 고집하면서 하나님 인도를 받을 수는 없어요. өөрийн бодолтой зөрүүдлэнгээ Бурханы удирдлагыг авна гэж байхгүй. 순종하려면 Дуулууртын андыг гэвэл 먼저 내 생각과 고집을 내려놔야 되잖아요. эхлээд өөрийн бодол зөрүү зангаа тавих хэрэгтэй. 이사야서 53장에 보면 Исая 53 дугаар бүлэгт 예수님이 너무나 초라한 모습으로 오셨다고 예언돼 있죠. Есүс маш дор төрхөөр ирсэн гэж зөвнөгцөн байгаа. 찾아봅시다. 이사야서 53장 Хайж олъё. Исая 53 1절부터 1-ээс 3절. 3 байна. 830 дахь хуудас 이사야서 53장 1절부터 3절 Исая 53-ийн 1-ээс 3 읽어봅시다. уншия. Бидний мэдээнд хэнд итгэсэн бэ? Эзний мотор хэнд илчлэгдсэн бэ? Тэрээр түүний өмнө нэлэх нахиа мэд хуурай газраас гарсан үндэс мэд ургав. Бидэнд харагдахуйц хэлбэр дүрс цог жавхлан түүнд байсангүй. Биднийг татхуйц дүр төрөх түүнд алга байв. Тэрээр хүмүүс жигшигдэж орхигдсон өвчин зовлон мэдгч зовлон шаналлын хүн ажээ. Түүнээс хүн нүүр буруулж тэр жигшигдэж бид түүнийг эс тоосон. 자, 예수님의 초림을 예언하고 있는 말씀인데 예수스의 ихэнх ирэлтийг зөвнсөн үг. 그는 тэрээр 2절에 хоёр дээр 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없었다. хуурай газраас гарсан үндэс мэт бидэнд харагдахуйц хэлбэр дүрс цог жавхлан түүнд байсангүй. 우리 뭐 영화 보면 бид кино үзэх юм. 영화 보면 예수님 진짜 멋지게 미남으로 나오잖아요. 멋진 남자로. 응? кинонаас харах юм бол Есүс маш одоо царайлаг 그죠? тийм одоо дүр төрхөөр харагддаг шүү дээ. 눈썹도 진하고 그죠? За их тод хөмсгтэй. 눈도 크고 그죠? маш том 코도 бүлгүүртэй. 오똑하고 одоо хамранч өндөр 얼굴도 멋있게 생겼고 그죠? их царайлаг шүү дээ. 진짜 그렇게 안 생겼어요. Гэтэ Есүс боддоор тийм байгаа. 진짜 못생겼을 것 같아. маш царай муутай байсан. 삐짝 마르고 그죠? маш их ингээ хатаж очижчихсан. 얼굴도 엄청 못생겼을 것 같아. царайн ч гэсэн их. 그러니까 царай муутай. 유대인들이
Тиймээс юдэчүүд 너무나 초라한 모습으로 오신 예수님을 무시했어요. дэндүү дор төрхөөр ирсэн Есүсийг үл тоосон. 네가 그리스도냐? Чи Христ юм уу? 네가 찬송받을 자의 아들 맞냐? Чи Магдалийг авах хүү, Бурхны хүү мөн үү? 예수님을 무시하고 배척했잖아요. Бурхныг үл тоогоод Есүсийг үл тоогоод эсэргүүцсэн. 그리고 예수님은 왕궁에 태어나신 게 아니고요. Тэгээд Есүс хааны ордонд төрсөн юм биш? 어디 태어났어요? Хаан төрсөн бэ? 짐승 마곡간에 태어났어요. Малын сарвчанд төрсөн. 만왕의 왕이신 그분이 Хаадын хаан тэрээр 짐승 마곡간에 태어났어요. малын сарвчанд төрсөн. 누가 하나님의 아들이 이렇게 초라한 모습으로 초라한 곳에 오실 것이라고 누가 생각했겠어요? Бурхны хүү ийм дор төрхөөр ирнэ гэж бодох юм бэ? 근데 좀 생각해봤거든요. Би бодож үзсэн. 하나님이 왜 자기 아들을 이렇게 초라한 모습으로 낮은 자리에 보내주셨을까? Бурхан яагаад өөрийн хүүгээ ийм дор төрхөөр илгээсэн юм болоо? 왜요? Яагаад? 원하는 자는 누구든지 예수님께 나올 수 있도록 하기 위해서예요. Хүсэж байгаа хэн бүхэн Есүс рүү ирүүлэхийн тулд байна. 예수님이 왕궁에 태어나면 Есүс хааны ордонд 우리 төрөв. 같은 평범한 사람들 어떻게 예수님 만나요? Бидэнтэй адилхан энгийн хүмүүс яаж Есүстэй уулзах вэ? 그죠? Тийм биз? 그냥 왕궁 밖에서 부럽다. 응? Зүгээр хааны ордны гаднаас ямар атаархмаар юм бэ? 예수님은 좋겠다. 뭐 이러고 있겠죠, 그죠? Есүс сайхан юм аа гэж сууж штэ, тийм ээ? 그런데 Гэтэл 초라한, 지극히 평범한 우리 같은 사람을 구원해 주시기 위해서 дорд маш эгэлжирийн биднийг аврахын тулд 저는 이런 생각해봐요. би ингэж 야, бодсон. 나 같은 평범한 사람을 구원해 주시려고. Над шиг энгийн хүнийг аврахын тулд 나에게 그 구원의 은혜를 얻게 해주시려고. надад тэр авралын нэгүслийг үзүүлэхийн тулд 가장 존귀하신 하나님의 아들이 가장 낮은 자리에 내려오셨구나. хамгийн хүндтэй бурхны хүү хамгийн дорд газарт ирсэн юм байна. 너무 감사한 일이잖아요, 그죠? Маш талархмаар зүйл байгаа сте. 안 그래요? Тийм шүү. 마태복음 2장 Матай 2 9절부터 11절, 9-11 9절부터 11절 9-11 읽어봅시다. уншия. Тэд хааны айлтгурыг сонсоод замдаа гарав. Үзэг тун. Тэгтэл зүүнтэй тэдний харсан од өмнө нь явсаар хүүхдийн байсан газар хүрээ тогтжээ. Тэд одыг хараад үлэмж баяр хөөрөөр бэлхав. Тэгээд гэрт орж их Мариагийнхаа хамт буй хүүхдийг хараад сүгдэн түүнд мөргөж Эрдэнсийн хайрцгаа нээгээд алт гүгэл мэрийг бэлэг болгон өргөв. 별을 보고 왔던 도무왕 박사들이 잠깐 별을 잃어버리긴 했지만 어디에 хараад явж исэн дорны мэгэд түр зур одоо алдсан ч гэсэн 하나님의 도우심으로 다시 그 별을 찾았고 결국은 별을 따라가서 예수님 만났죠. Бурхны тусламжтайгаар тэр одоо эцэстээ олдсон, эцэстээ одыг дагаад Есүстэй уулзсан. 자, 보세요. Хараарай. 정말 사람이 구원받기를 원한다면 Хүн жинхнээс аврагдахыг хүсэж байгаа бол 아무리 사단 마귀의 방해가 있다 할지라도요. хичнээн сатан диаволын саад дотор байсан ч 정말 구원받기 원하면 하나님이 구원으로 인도해 주셔요. жинхнээс аврагдахыг хүсэж байгаа бол Бурхан аврал руу хөдөлдөг байна. 신앙생활도 마찬가지예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан. 구원을 받고 Аврагдаад 주님 앞에 정말 주님 뜻대로 합당하게 살기 원하는 마음이 있으면 үнэхээр эзний өмнө эзний хүслийн дагуу зохистой амьдрах гэсэн хүсэл байгаа. 많은 방해와 어려움이 있다 할지라도 Маш олон саад дотор бэрхшээл байсан. 반드시 하나님이 도와주시는 거예요. Гарцаагүй Бурхан туслана. 구원을 얻는 것도 Авралыг авахч тэр, 신앙생활 하는 것도 итгэлээр амьдрахч тэр 중요한 거는 환경이 아니고 마음이에요. гол нь орчин нөхцөл биш, сэтгэл. 마음. Сэтгэл. 그 역대하 16장 9절 이런 말씀이 있어요. 2-р шастрын 16-гийн 9-дэр ийм үг байдаг. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸신다. Эзний мэлмийн бүх нутгаар хэрэн хэсвчлэн өөрийг нь хайлж байгаа нэгэн дээр тусдаг. 하나님은 Бурхан 지금도 온 세상을 두루보시죠. одоо ч гэсэн энэ дэлхийг бүхэлд нь харж байна. 하나님을 찾는 사람, Бурханыг хайж байгаа хүн. 하나님의 인도하심을 구하는 사람, Бурханы удирдлагыг хүсэж байгаа. 하나님 그 사람들 다 보신다니까요. Бурхан тэдгээр хүмүүсийг хардаг. 그리고 도움의 손길을 내밀어 주시는 거예요. Тэгээд тусламжийн мутраас сунгадаг байна. 이 도마 박사들이 별을 따라가서 결국 예수님 만났는데 Энэ дорны мэргэд одыг харж агаад эцэстээ Есүстэй уулзсан. 그리고 아기 예수님께 이제 경배를 하잖아요. Тэгээд балчир хүүгүн Есүст мөрөгдөг. 경배는 하나님만 받으시는 거거든요. Энэ мөрөглийг зөвхөн Бурхан авах 이 ёстой. 예수님 하나님 비록 아기의 모습으로 오셨지만 이분이 하나님이라는 걸 알려주는 거예요. Бурхан балчир хүүгүний төр төрхөөр ирсэн ч гэсэн тэрээр Бурхан гэдгийг хэлж өгч байна. 우리가 이런 말씀 많이 외워서 알고 있죠. Бид хүн энэ үгийг цээжлээд маш 한 их 아기가 мэдж байгаа. 태어났는데 Нэгэн хүүгүн төрөв. 누구다? Хэн блэ? 전능하신 Төгс хүчит 하나님이라 Бурхан. 영존하시는 мөнхийн 아버지라 эцэг. 이런 말씀 외우고 있잖아요, 그죠? Энэ үгийг цээжилдэг штэ тийм ээ? 그죠. 하나님이 한 아기의 모습으로 오셨어요. 그분이 예수님이다. Бурхан нэгэн хүүгүний төр төрхөөр ирсэн. Тэр нь Есүс. 동방 박사들은 Дорны мэргэд
그 당시 뭐 구약 성경을 갖고 있었는지 모르겠지만 Тухайн үед хуучин гэрээний Библи байсан үгийг мэдэхгүй. 그리스도가 한 아기 모습으로 오실 것을 믿었던 거죠. Христ нэгэн хөвгүүний дүр төрхөөр ирнэ гэдэгт итгэж байсан. 그리고 Тэгээд 먼 길을 찾아봐서 결국 초림하신 예수님 만났어요. хол замыг тулаад эцэстээ эхэлж ирсэн Есүстэй уулзсан. 그리고요, Тэгээд 그 아기 예수님께 경배합니다. тэр балчир хөвгүүн Есүст мөрөгдөг. 경배한다는 것은 예수님을 자신의 하나님, 자신의 주와 구주로 믿는다는 뜻이에요. Мөрөгнө гэдэг нь Есүсийг өөрийн бурхан, өөрийн аврагч эзнэр итгэнэ гэсэн үг. 성도의 신앙생활은 Итгэгчийн итгэлийн амьдрал нь 한마디로 말하면 예수님을 경배하는 생활이라 할 수 있어요. нэг үгээр илэрхийлэх юм бол Есүст мөргөх амьдрал гэж хэлж байна. 예수님을 Есүс 나의 하나님, Есүс миний бурхан. 나의 주로 인정하고 Өөрийн эзнэр хүлээн зөвшөөр. 예수님을 높이는 삶, 예수님을 섬기는 삶을 살아가는 것이 신앙생활이다. Есүсийг өргөмжилж, Есүст үйлчилж байгаа амьдрал бол итгэлийн амьдрал. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 이 동방 박사들이 예수님 만나서 예수님께 예물을 드리잖아요. Дорны мэргэд Есүстэй уулзаад Есүст өргөл 세 가지 드리죠. Уран зүйл өргөсөн. 금, Алт. 금은 왕으로 오신 예수님 말하는 거예요. Энэ алт нь хаанаар ирсэн Есүсийг хэлж байна. 그리고 유황, Тэгээд гүгэл, 유향은 гүгэл нь 제사장으로 오신 예수님 말하는 거예요. тахилжаар ирсэн Есүсийг хэлж байна. 그리고 이제 모략을 드렸다 그랬잖아요. Тэгээд мэрийг өргөсөн гэсэн. 우리 죄를 대속하러 대신 죽어주러 오신 대속 제물 되신 예수님을 말하는 거예요. Биднийг золихоор бидний өмнөөс үхэх золилтын тахил болж ирсэн Есүсийг хэлж байна. 그러니까 동방박사들이 예수님께 드린 예물은 그냥 단순한 예물이 아니고 Тэгэхээр дорны мэрэгдийн Есүс өгсөн энэ бэлгэн зүгээр нэг бэлэг мөргөл байгаагүй. 예수님을 향한 그들의 믿음을 나타내는 거였어요. Есүст хандсан өөрсдийн итгэлээ илтгэж байгаа зүйлс. 우리 신앙생활도 마찬가지죠. Бидний итгэлийн амьдралч адилхан. 그냥 하는 게 아니에요. Зүгээр амьдраад байгаа. 성도의 신앙생활은 итгэгчийн итгэлийн амьдрал, 성도의 신앙생활은 итгэгчийн итгэлийн амьдрал 예수님을 향한 나의 믿음을 나타내는 거예요. Есүс хандсан өөрийн итгэлээ илчилж байгаа зүйл. 맞아요? Зөв үү? 아니에요? Үгүй юу? 묻고? 우리의 신앙생활은 Бидний итгэлийн амьдрал 예수님을 향한 나의 믿음을 나타내는 행동이라니까. Есүс хандсан өөрийн итгэлээ илчилж байгаа үйлдэл байна. 시편 Дуулал 96장 96, 시편 96장 дуулал 96, 8절부터 9절. 8-9 байна. 8절부터 9절 681-р удас 8-9-р эшлэл. 읽어봅시다. Уншия. Нэрдэн дүүцэх яруу алдрыг эзэнд өргөх түн. Өргөлөө авчин түүний өргөөний хашаанд ирэх түн. Ариун хүндэтгэл дунд эзэнд мөргөх түн. Бүх дэлхий түүний өмнө чичрэх түн. 성경 이렇게 말씀하고 있죠. Библи ингэж хэлж байна. 하나님의 이름에 합당한 영광을 돌리고 Бурхны нэр дүүцэх яруу алдрыг өргөх түн. 아름답고 귀한 것으로 하나님을 경배하라. Үзэгсэнтэй сайхан зүйлсээр Бурханд мөргөх. 앞에서 제가 말씀드렸어요. Бүгэн би хэлсэн. 성도의 신앙생활은 예수님을 경배하는 삶이다. Итгэгчийн итгэлийн амьдрал нь Есүст мөргөх амьдралаа. 자, 우리의 신앙생활은 Бидний итгэлийн амьдрал 예수님 향한 나의 믿음을 나타내는 행위다. Есүс хандсан өөрийн итгэлээ илчилж байгаа үйлдэл. 그죠? Тийм биз? 예수님을 올바르게 경배하는 신앙생활이라는 것은요. Есүс зөвөр мөрөгдөг итгэлийн амьдрал гэдэг нь 뭘로 해야 되는 거예요? юугаар хийх вэ? 우리의 몸, Өөрсдийн бие, 우리의 시간, бидний цаг хугацаа, 우리의 재능, бидний чадвар, 우리의 물질. бидний эд хөрөнгө. 이게 다 드려줘야 되겠죠. 그죠? Энэ бүх зүйл өргөгдөх хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 이 예수님의 죽으심을 앞두고 이 마리아의 누이 나사로의 누이 마리아가 За, Есүсийн үхлийн өмнө энэ Мартагийн дүү Мария, биш ээ, Лазарын дүү Мария, 나사로의 누이 마리아가 옥합을 깨뜨려서 향유를 주님께 부어드렸죠. Лазарын дүү Мария англин үнэрт тосоо хаглаад Есүс цутгасан. 가룟 유다는 마리아를 책망했어요. Искариотын удаас Марияг зэмсэн. 아이고, 야 아깝게. Ямар хайр юм бэ? 어? 그 귀한 거를 Наа чи эрхэм үнэтэй шүү дээ. 그냥 버려? Зүгээр хаяад байгаа юм уу? 예수님께 부어드렸는데 Яхуу Есүс цутгаж шүү дээ. 버렸다고 막 책망했어요. Хайсан гэж зэмэлж байна. 아깝다고. Хайр юм. 그죠? Тийм биз? 이런 사람들이 있어. Ийм хүмүүс байдаг. 아깝게. 교회 가서 시간 아깝게. Сүмд очиод цаг хайр юм аа. 돈 아깝게 헌금하고. Мөнгө хайр юм. Өргөл хайр. 아깝게. Хайр юм аа, хайр юм. 네, 예수님 마리아 칭찬하셨죠. Гэтэ Есүс Марияг магтсан. 그리고 복음이 전파되는 곳에선 마리아의 행한 일을
기념하게 될 것이라고 말씀했어요. Тэгээ сайн мэдээ тунхаглагдах газар бүр Мариагийн үсийг дурсан санах болно гэж хэлсэн. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 예수님을 경배하는 성도들 있잖아요. Есүс мөрөгдөг итгэгч нар. 자신의 몸, 자신의 시간, 자신의 물질로 주님을 섬기는 성도들을 통해서 복음이 전파된다는 거예요. Өөрсдийн бие, өөрсдийн цаг хугацаа, өөрсдийн эд хөрөнгөө эзэнд өргөдөг итгэгч нараар дамжуулан сайн мэдээ тараагдав. 하나님은 Бурхан 그런 성도들을 통해서 영광 받으시는 거예요. тийм итгэгч нараар дамжуулан алдрыг авдаг. 예수님을 자신의 인생의 주인이자 하나님으로 아는 성도들, Есүсийг өөрийн амьдралын эзэн, Бурханаар мэдж байгаа итгэгч. 그런 성도들은 Тийм итгэгчид 주님께 자신의 시간, 자신의 재능, 자신의 몸, 자신의 물질을 드립니다. эзэнд өөрсдийн цаг хугацаа, өөрсдийн авьяас, өөрсдийн чадвар, өөрсдийн эд хөрөнгөө өргөдөг байна. 동방 박사들이 Дорны мэргэд 멀리서 예수님 찾아왔다 그랬잖아요. ас холоос Есүсийг дагаж хайж ирсэн. 그리고 오면서 많은 어려움을 겪었을 거예요, 그죠? Тэгэд ирээч гэсэн маш олон бэрхшээлтэй нүүр тулсан байж таарна. 동방 박사들이 할 일 없는 사람들이 아니었을 Дорны 거예요. мэргэд хийх ажилгүй хүмүүс байсан юм. 그죠? Тийм биз? 그 사람들도 그 나라에서 제법 높은 위치에 있었고 바쁜 생활을 하는 사람들이었을 거예요. Тэр хүмүүс ч гэсэн тухайн улсдаа өндөр байр суурьнд байсан, завгүй ажлыг хийдэг хүмүүс байсан. 하지만 Гэвч 자신을 구원하러 오신 그 예수님을 만나고자 하는 간절한 소원 때문에 그 모든 거 다 뒤로 미루고 먼 길을 찾아온 거예요. өөрийг нь аврахаар ирсэн Есүстэй уулзах гэсэн чин сэтгэл байсан учраас тэр бүх зүйлээ хойш нь тавиад Есүстэй уулзахаар очисон байна. 여러분 이 동방 박사들이 우리에게 뭘 알려준지 아세요? Хүмүүсээ энэ дорны мэргэд бидэнд юу хэлж өгч байна вэ? 핑계대지 말라는 거예요. Битгий шалтак тавиаг. 핑계대지 말라고. Битгий шалтак тавиаг. 우리는 Бид 도로도 안 깔린 그 시대에 зам дэвсээгүй тийм 자동차도 없는 그 시대에 автомашин байхгүй 그 먼 길을 тийм хол замыг 예수님 만나러 갔다. Есүстэй уулзахаар очисон юм аа. 핑계대지 말라고. Битгий шалтак тавиаг. 시간 없다고. цаг байхгүй байна. 돈 없다고. Мөнгө байхгүй. 바쁘다고. Завгүй байна. 신앙생활 못 하겠다고. Итгэлээр амьдрч чадахгүй нэ. 핑계대지 말라는 거예요. Битгий шалтак тавиаг гэж байна. 하루 종일 페이스북, 유튜브는 몇 시간씩 보면서 өдөржингөө Facebook, YouTube хэдэн цаг ухаж байгаа хэрнээ? 말씀 읽을 시간이 없다고 핑계대지 말라는 거예요. Үг унших цаг байхгүй байна гэж битгий шалтак тавиаг. 갖고 싶은 건 다 갖고, авахыг хүссэн зүйлээ 먹고 бүгднийг нь 싶은 авч. 건 다 먹고, Итгэхийг хүссэн зүйлээ 보고 бүгдийг 싶은 нь 건 다 보면서 харахыг хүсэж байгаа зүйлээ бүгдийг нь харж байгаа хэрнээ? 주님을 위해서 주님을 섬기고 주님을 따르고 주님께 드릴 돈은 없다고. Эзний төлөө эзэнд үйлчлэл, эзнийг дагах, эзэнд өргөх өргөл мөнгө алгаа гэж. 핑계대지 말라는 거죠. Битгий шалтак тавиа. 교회 안에는 여러 부류의 성도들이 있어요. Чуулган дотор олон төрлийн итгэгчид бий. 주님과 복음 위해서 자기 목숨도 아끼지 않는 성도도 있고, Эзэн сайн мэдээний төлөө амь насаа хайрлахгүй итгэгч нар байна. 정말 힘에 지나도록 수고하는 성도들도 있고, Жинхнээсээ өөрийн хүчээс хитэрснээр хөдөлмөрлөг итгэгч нар байна. 많이 수고하는 성도들도 있고, Маш ихээр хөдөлмөрлөг итгэгч нар байна. 마음에 에이, 여기까지만 할 거야 라고 딱 정해놓고 하는 성도들도 있고, Сэтгэлдээ яг энэ хүртэл хийнэ гэж тогтоожчихсон тэр хүртлээ хийдэг итгэгч нар. 주님의 일에 전혀 참여하지 않는 성도들도 있고, Мөн эзний ажилд огт оролцдоггүй итгэгчид байна. 불평과 원망만 하는 성도들도 있어요. Гомдолж төгшөөдөг итгэгчид л байдаг. 올해 우리는 Бид хүн энэ 내가 жил 어떠한 모습으로 어떠한 마음으로 신앙생활을 해왔는지를 한번 돌아보면 좋겠어요. ямар дүр төрх, ямар сэтгэлээр итгэлээр амьдрсан бэ гэдгийг нэг эргэж хараасаа гэж хүсэж байна. 혹시라도 Магадгүй 교회는 나오지만 чуулганд ирж байгаа. 아직까지 예수님을 자신의 구주로 영접하지 못한 사람들이 있다면 Одоо ч гэсэн Есүсийг өөрийн эзнэр хүлээж аваагүй хүн байгаад 꼭 영접하고 구원받기를 바라고, заавал хүлээж аваад аврагдаасаа гэж хүсэж байна. 올해 Энэ жил 그냥 뭐 그럭저럭 그냥 몸만 교회 나오고 말씀도 묵상하지 않고 읽지 않고 이렇게 살았다면 зүгээр нэг одоо сүмдээ биеийн л ирээд үгийг ч уншихгүй тунгаан бодохгүй амьдарсан бол 내년에는 эх жил 조금 더 주님을 가까이 따르고 주님을 더 섬기는 신앙생활 했으면 좋겠어요. илүү эснийг ойроос тагаад эзэнд үйлчлсэн итгэлээр амьдраасаа гэж хүсэж байна. 오늘 초림하신 예수님을 맞이한 사람들 이런 제목으로 말씀을 드렸어요. Өнөөдөр эхэлж ирсэн Есүсийг угтан авсан хүмүүс гэсэн сэдвээр хэллээ. 동화 박사들은 초림하신 예수님 만났지만 Дорны мэргэд эхэлж ирсэн Есүстэй уулзсан бол 우리는 бид 곧 다시 오실 예수님 만나게 될 거예요. тун удалгүй дахин ирэх эзэнтэй уулзах болно. 다시 오실 주님 앞에 어떠한 모습으로 내가 서게 될 것인가를 준비하면서 신앙생활 해야 되겠어요. Дахин ирэх эзний өмнө ямар дүр төрхөөр зогсох вэ гэдэгтээ бэлдээд итгэлээр амьдраасаа гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 우리를 너무나 사랑하셔서 Биднийг дэндүүхээр хайрлан
독생자 예수님을 이 세상에 보내주신 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다. Цорын ганцхүү Есүсийг энэ дэлхийд илгээсэн Бурхны хайр нэгүсэл талархаж байна. 우리 같이 지극히 평범한 사람을 구원해 주시기 위해서 Бидэнтэй адилхан маш энгийн хүмүүсийг аврахын тулд 예수님을 가장 낮은 자리에 가장 낮은 모습으로 보내주신 하나님께 감사드립니다. Есүсийг хамгийн дор түрхээр хамгийн дор газарт илгээсэн Бурхан талархаж байна. 우리가 하나님의 그 사랑으로 구원함을 얻었고 Бид Бурхны энэ хайраар аврагдаж 이 땅에서 천국을 소망하며 남은 삶을 살게 해주신 것 감사드립니다. энэ дэлхийд яваажин найдан харан үлдсэн амьдралын маань удирдах байгаа талархаж байна. 세상 사람들 주님을 알지 못하고 죄 가운데 살아가고 있지만 Энэ дэлхийн хүмүүс эзэн таныг мэдгүй гэмнүгэл дотор амьдарч байгаа ч гэсэн 우리 형제 자매들 구원받은 이후에 더욱더 하나님의 뜻을 깨닫고 манай аврагдсан ахын дүүс аврагцнаас хойш эзэн таны хүслийг улам илүү ухаарч 주의 말씀과 성령의 인도하심을 따라 남은 생에 살아갈 수 있도록 늘 붙잡아 주옵소서. эзний үг ариун сүнсний удирдлагыг даган үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлж чадгаар үргэлж зууран байна. 오후에 성도 교제날 행사를 진행하고자 합니다. Үдээс хойш итгэгчдийн нөхөрлийн үдэш явагдах үлээ. 우리가 구원해 주신 하나님의 은혜와 사랑을 감사하고 Бид аварч өгсөн Бурхны нэгүсэл хайранд талархаж 그런 마음으로 주님께 드리는 찬양과 또 감사를 기쁘게 받아 주시기를 기도드립니다. тийм сэтгэлээр эзэнд өргөсөн тэр магтаал алтрыг эзэн та баяртайгаар хүлээж аваас амин хүсэж байна. 무엇보다 여기서 이 자리에서 머리 숙여 기도하는 모든 사람들이 Юу юунаас илүү энэ газар толгой бүхийн залбирж байгаа бүхий л хүн 하나님의 사랑을 깨닫고 예수님을 자신의 주와 구주로 믿음으로써 Бурхны хайрыг ухаарна. Есүсийг өөрийн эзэн аврагчаар итгэн 다시 오실 주님 앞에 기쁨과 영광 가운데 설 수 있도록 도와주옵소서. дахин ирэх эзний өмнө баяр хөөр алдар дунд зогсож чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 234장 하겠습니다. Магтаалын дууны номны 234